ہاں ہیلو بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے سر. ہرگز مومن ہے؟ مسلم نہیں ہے. نہیں. ہاں نہیں، ان بھائی کا کیا؟ ہاں اوریجنل نام پوچھیے. تو مومن ہی ہے. ہاں میں مسلم ہوں. اچھا، نمازیں پڑھتے ہیں جناب؟ نہیں، میں زیادہ ریلیجیس پرسن نہیں ہوں، میں قرآنسٹ ہوں بیسیکلی. اچھا، قرآنسٹ ہے. تو کوئی سورہ ارا یاد ہے قرآن کا؟ ہاں سورہ ناس یاد ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا، میں اس سے پہلے کہ چونکہ یہ ایڈم صاحب ہمارے اسپیشلسٹ ہے قرآنسٹ لوگ کے لیے، اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس آپ کو ریفر کر دوں، مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ قرآنسٹ بنے؟ کیونکہ پیدائش سے جو ہے قرآنسٹ ہونا مطلب یہ ابھی اور ایک 10-20 سال جائے گا کہ پیدائشی کوئی قرآنسٹ بن رہا ہے. جیسے کہ پیدائشی ہم اہل حدیث پیدا ہو جاتے ہیں، پیدائشی بریلوی ہوتے ہیں، پیدائشی دیوبندی ہوتے ہیں، پھر بعد میں جا کے ہم قرآنسٹ بنتے یا پھر بریلوی سے دیوبندی بنتے یا دیوبندی سے بریلوی اہل حدیث بنتے. تو یہ پیدائشی قرآنسٹ ہونا یہ اور 10-20 سال جائے گا، اور ہو سکتا ہے تب تک ہماری اتنی محنت ہو کہ تب تک بچے ہی نہیں کوئی اسلام کو ماننے والے، جو کہ ابھی نہیں میں نے پاسبل نہیں ہے. تو آپ پہلے کیا تھے؟ میں سنی فیملی سے تھا. میں نے بہت ریسرچ کی قرآن کے ویریس ٹرانسلیشنز کو دیکھا، اینڈ میں لاسٹ میں قرآنسٹ بن گیا. مجھے اتنے سنی پوائنٹس نہیں دینے. بریلوی تھے، سنی دیوبندی تھے، سنی اہل حدیث تھے، کیا تھے؟ سنی اہل حدیث. اہل حدیث؟ اہل حدیث اور ڈوب مرو تمہارے لوگ ارے تمہارے لوگ. ریلیجس نہیں تھے. ریلیجس اچھا نہیں ایک تھے. منٹ مجھے یار، ایک منٹ بس میں آپ کو نماز موقع دوں پڑھتے. گا. میں آپ کو میں تو یہ نہیں کر رہا ہوں، ایڈریس نہیں کر رہا ہوں، رک جاؤ. اہل حدیث ہو ڈوب مرو، تمہاری عوام جو ہے وہ اہل قرآن ہوتے جا رہی ہے. کیا تمہارا درس دے دے کے کیا فائدہ؟ اہل قرآن کے اوپر تم نے اتنے نہیں، بیانات میں کیے، اہل کتابیں حدیث تک لکھ سمجھا دی ہے. حدیث کو فالو کرنے والا. میں سنی ہوں، مجھے اور باقی نہیں پتا کیا ہے. میں سنی ہوں بس. اچھا چلو ایڈم، آپ پیشنٹ آپ کے پاس بھیج دیا میں نے. یا حضرت یا حضرت. تو یہ 2 سال پہلے آپ اہل قرآن بنے، یعنی قرآن اونلی بنے؟ نہیں، لانگ ٹائم ہو گیا. بس وہ لانگ ٹائم ہو بتانا گیا. نہیں اور زیادہ بڑی پسند ریسرچ کے پڑا. بعد بنے ہیں نا، بڑی ریسرچ کے بعد جی بنے ہیں، رائٹ؟ جی بہت جی ریسرچ ویریس. کے آتے بہت ریسرچ کیا میں. ہیں، بہت ریسرچ کے بعد. اچھا، یہ جو آپ نے ایک قرآن کی سورہ پڑھی ہے، سورہ ناس، یہ سورہ جی ناس آپ کے پاس کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن کی سورت ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کے لاسٹ چیپٹر میں، مطلب کس لاسٹ نے چیپٹر کے لاسٹ کس نے پیجز میں. کس جی نے کس نے کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ جی پہلے ہم لوگ اسی کو، مطلب گھر والے اسی کو سورہ بولتے تھے، تو مطلب وہی سمجھا سورہ. یعنی کہ یہ آپ نے گھر والے قرآن سے لیا صرف؟ تو آپ نے بھی تو مجھ سے سنی والا پوچھا نا کہ سورہ نہیں، میں نے بتاؤ، تو تو نہیں، میں نے میں نے بتایا. کہا تھا کہ سنی قرآن پڑھ کے بولیں. نہیں، آپ نے میں نے تو، سورہ بتانے کو بولا تو میں نے سورہ بتایا. دیٹس اٹ. لیکن میں نے آپ سے، ساحل بھائی نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ سنی قرآن میں سے سورہ نکال کے دیں کوئی. آپ نے سنی قرآن کی نہیں، ایک سورہ قرآن پڑھی سب ہے. کے لیے سیم ہے. قرآن سب کے لیے سیم ہے، بس ٹرانسلیشن کس نے کہا ڈیفر سب کے کرتی لیے ہے. سیم ہے؟ کس؟ بس آپ نے کہا آپ نے، ٹرانسلیشن. نہیں ٹرانسلیشن نہیں، قرآن کی عربی بھی فرق ہے. نہیں، آپ نے، قرآن میں کی ثابت کرتا ہوں. ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہے. عربی کی عربی بات، سیم ہے. عربی کی عربی بات کر سیم رہا ہے، ہوں. ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہے. ارے بھائی ریلیکس تو کر، ڈرتا کیوں ہے یار؟ ڈرتا کیوں ہے؟ بتاتا ہوں نا، بیٹھا ہوں نا تیرے ساتھ، سکون تو لے، چھڑی تلے ساتھ لے. جی تو آپ مطلب اب حدیث سے ریفرنس لے کے مت بولے گا کہ ارے قرآن کی حدیث ٹرانسلیشن. یار، سیریسلی اسپیکنگ، تجھے میں نے کہا میں حدیث کا کوئی ریفرنس دینے لگا ہوں؟ ٹھیک ہے بولیے. تو چھڑی تلے ساتھ لایا کرو یار. تسی آندے ہو گلاں شروع کر دیندے ہو، رک دے ہی نہیں. رکا کریں بھائی، رکا کریں. اوکے ناؤ، آپ نے سب سے پہلے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، یہ آپ نے یہاں پہ میرے ساتھ اگری کیا ہے کہ آپ نے یہ آیت سنی قرآن سے لی ہے. سنی قرآن سے نہیں لیے میں نے. آپ نے پوچھا تو لوگ جو جنرلی جو سورہ سناتے ہیں، جو میرے گھر والے بتائے، میں نے وہ بولا ہے آپ کو. تو آپ کے گھر والے سنی ہے نا؟ ہاں میرے گھر والے سنی. اوکے، آپ نے اس کے علاوہ عربک کے کون کون سے قرآن پڑھے؟ عربک کے میں نے، عربک کے ساری قرآن سیم ہے. میں نے انگلش ٹرانسلیشن ویریس ارے ڈفرینٹ پڑھی بھائی ہے. نہیں سیم ہے. یہ آپ کے سیم. پاس جو اچھا چلیں مجھے ایک بات سمپل سی بتائیں، یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے، یہ کس بندے نے لکھ کے آپ کو دیا ہے؟ کس بندے کی ٹرانسمیشن سے؟
कुरान में इसका कोई वो नहीं है किस बंदे के ट्रांसमिशन से, ये सब ओके हदीस से तो आया है। किसी इंसान ने दिया है ना, ये अल्लाह की किताब है, कैसे साबित होएगा? क्योंकि कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है। ओके मैं एक किताब लिख के कह देता हूँ कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, मानोगे? नहीं मानोगे। सो नहीं, मैं आपका मानूंगा, बेस आर्ग्यूमेंट जो है, आपका मैंने जो पढ़ा बेस, है। सब्र तो कर ले, मेरा सवाल तो पूरा होने दे, फिर जवाब देगा। जब सवाल ही पूरा नहीं हुआ जवाब कैसे देगा? व्हाट इज माय क्वेश्चन? व्हाट इज माय कि क्वेश्चन माय आपने फ्रेंड? कि आप मानोगे कि मतलब ये जो कुरान आप पढ़ रहे हो ये किस मतलब ये आप कौन सी अरबी की पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ पूछा आपने? एग्जैक्टली आप सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे, जवाब कैसे देंगे? ऐसे ही कुछ आप पूछना चाह रहे थे। सी सो भाई जरा सब्र करें, ब्रेक के ऊपर पैर रखें। समझ लग रही है मुझे आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन ब्रेक के ऊपर पैर रखें, थोड़ा सब्र लें, सवाल सुने फिर जवाब दें। क्या ख्याल है? ठीक है, कोई चले, बड़ी मेहरबानी। ये जो कुरान आपके पास आपके घर में है, इसकी क्या अथॉरिटी है कि ये अल्लाह के ही अल्फाज हैं, सवाए इसके कि यही किताब इस किताब के अंदर कह रही है कि ये अल्लाह की दी हुई किताब है? उसके अलावा क्या अथॉरिटी है कि ये कुरान अल्लाह का है? देखिए, जिंदगी जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट? दैट्स नॉट माय तो क्वेश्चन, जी, दैट्स नॉट माय क्वेश्चन, ये मेरा सवाल नहीं है। ये मेरा आप इसको सवाल नहीं है पढ़िए जिसका आप जवाब दे रहे हैं, ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल क्या है, रिपीट करें प्लीज। कि मतलब आप कैसे बोल रहे हैं कि अल्लाह की किताब है, राइट? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर ही आयत है जो कहती है कि ये अल्लाह की किताब, इसके अलावा कोई क्या एविडेंस क्या है आपके पास कि अल्लाह की किताब है? दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये जो आपका अरबी का कुरान जो आप इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, ये अरबी का सिर्फ एक वर्जन ऑफ कुरान है जिसको कहा जाता है हफ्स का वर्जन। अगर मैं इसको अरबिक के अल्फाज में बोलूं तो इसको कहते हैं मुसफ़ुल हफ्स। जी, हफ्स जो था उसने सपोजिटली ये कुरान आसिम से लिया है, इस वजह से इस वाले कुरान के नुस्खे को जो इंडो पाक में चलता है उसको कहते हैं हफ्स अन आसिम। अच्छा, हफ्स कुरान में कहाँ लिखा है कि ये उससे लिया गया है? मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। भाई इसी किताब में तो नहीं लिखा होना चाहिए ना, यही तो स्टुपिडिटी बता रहा हूं। किताब ही अगर खुद ही बताएगी कि किताब किसने दी है तो दैट इज स्टुपिडिटी। नहीं तो यू मतलब हैव आप ये वेबसाइट जो से मैं आप बातें बता पढ़ेंगे, रहा हूँ हदीस सोर्स। से नहीं बता रहा, एक सेकंड, जो मैं बातें बता रहा हूँ हदीस से नहीं बता रहा। बाय द वे डोंट थिंक कि मैं हदीस दूंगा, आप जैसे बंदे को हदीस क्यों दूंगा? मैं पागल हूँ? आपने हदीस को छोड़ दिया तो मैं आपको हदीस नहीं दूंगा। अब ये जो कुरान आपके पास है ये हफ्स अन आसिम है, जो 1924 के अंदर कायरो के अंदर में, कायरो जो कि इजिप्ट का दारुल हुकूमत है, वहां पे जो आपकी सबसे बड़ी सुन्नियों की यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है भला उस यूनिवर्सिटी का? जरा नाम बताइएगा। नहीं, जहां मुझे से नहीं सारे पता भाई। मुफ्ती बनते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। अरे आपको इसका भी नहीं पता? नहीं भाई, नहीं पता सच में। ओड़े 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 ओड़े, आपके सारे मुफ्ती वहां से निकलते हैं, आपको पता है इस बात का? देखिए जितने भी बड़े बड़े मुफ्ती हैं वो अच्छा, 4-4 6-6 साल का जो कोर्स करने जाते हैं मेरे भाई, वो वहीं पे जाते हैं। इसको कहते हैं देखिए अल अजहर यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1924 के अंदर जब मदरसा कल्चर खत्म होना शुरू हुआ और इनको एक यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ा, दे हैड अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट वाज द बिग प्रॉब्लम? एक मदरसा सिस्टम से जो बच्चा के पेरेंट्स पढ़ के आ रहे थे, उसके बच्चे उस मदरसे वाला अरबी कुरान पढ़ रहे थे। दूसरे मदरसे सिस्टम से जो पेरेंट्स आ रहे थे वो उसका कुरान पढ़ के आए थे, लिहाजा उसके बच्चे वो वाली अरबी का कुरान पढ़ रहे थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, अल अजहर को मसला ये हो गया, इजिप्ट में मसला ये हो गया कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से लड़ाई करने आ जाते थे कि तुमने हमारे बच्चे की अरबी कुरान की ये गलती क्यों निकाली है, कुरान में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। नाउ वहां पे चल रहा है यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में अब चल रहा है। एक जमाने में इंडिया के अंदर गुरु समथिंग होते थे जो कि मदरसे ही होते थे, यूनिवर्सिटी खिलाती थी, मुझे भूल एडम, गया क्या नाम है। आई टेक योर मोमेंट प्लीज। वेट, मैं आपसे डोंट टेक द बोल मोमेंट, वेट, लर्न, लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट। 1924 के अंदर हफ्स का ये मुसफ, ये अरबी वाला ये एक कुरान इन्होंने पकड़ा और उसको इंप्लीमेंट किया, कैननाइज किया, और बाकी तमाम कुरानों को रेड सी के अंदर फेंक दिया।
جس طرح پرانے زمانے میں عمر عثمان نے بھی کیا تھا, لیکن وہ حدیث ہے, آپ اس چیز کو مانتے نہیں, لہذا forget that. لیکن بہرحال عثمان نے کیا تھا, سنیوں کے لیے بول رہا ہوں, عثمان نے جلا دیا تھا 1924 میں, کائرو ایجپٹ نے دریا میں گلا دیا تھا. لیکن مختلف علاقوں کے اندر, فار ایگزامپل سب سے پہلے اسلام سعودی عرب سے نکل کے نارتھ آف افریقہ میں گیا تھا, کیونکہ مسلموں نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا. افریقہ نے کہا ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات, تم ہوتے کون ہو, تم لوگوں تک اسلام ہی لیٹ آیا تھا, سب سے پہلے تو ادھر آیا تھا, ہم تو دوسرے مصحف کو مانیں گے بھی اور اس کو پریزرو کر کے رکھیں گے بھی. تو وہاں پہ مصحف ورش, مصحف قالون آج بھی رائج ہیں, جو کہ ڈفرنٹ ہیں پروننسیشن میں بھی اور لفظوں میں بھی, جن کے میننگ بھی ڈفرنٹ ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کون سی ہسٹری پڑھی ہے اور ریسرچ کی ہے قرآن اونلی ہونے سے پہلے؟ جی حضرت, مائک آپ کا ہوا. جی میں نے حدیث پہ ریسرچ کی ہے, میں ساری بات نہیں بولنا حدیث تو میں نے دکھائی نہیں آپ کو کوئی. آپ نے بولا آپ نے قرآن اونلی, آپ کیسے بنے, قرآن اونلی کی بات کریں, یہ والا قرآن جو آپ کے پاس ہے یہ آپ نے کیسے سلیکٹ کر لیا, جبکہ یہ تو ایک ٹائپ کا قرآن ہے. دیر آر 30 ادر ٹائپ آف قرآن ان عربک, ان میں سے کوئی اور کیوں نہیں پکڑا, کیونکہ یہ ایک ٹائپ کی ریڈنگ آپ پڑھ رہے ہیں. میں نے قرآن سے بھی بہت سارے سے بات کی, اینڈ میں نے دیکھا کہ وچ بک از وائڈلی ایکسیپٹیڈ, اوکے, اینڈ جو میجورٹی مطلب ایون ان قرآن سنی مسلمز اینڈ شیعہ مسلمز جو جس بک کو مانتے ہیں, میں بھی اسی بک کو مان رہا ہوں. فار ایوری ون اوکے, نہیں, آپ نے انڈیا کے اندر وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ کو پکڑا, آپ نے دنیا کے اندر نہیں. اگر آپ چلے جائیں نارتھ آف افریقہ میں, تو یہ والے ورژن کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ حفظ ایک جھوٹا ہے, لائر ہے, کذاب ہے. جو کذاب ہے اور چور ہے, اس کے قرآن کو ہم کیوں پڑھیں؟ حفظ کو آپ کے تمام سنی علماء اور شیعہ علماء لائر, جھوٹا یعنی کہ کذاب ان عربک, کذاب مانتے ہیں, چور مانتے ہیں. تو آپ جو مصحف پڑھ رہے ہیں وہ ایک چور کا پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ دیکھیے آپ یہ سب جو ایویڈنس دے رہے ہیں یہ بیسڈ آن ہسٹری ہے, اینڈ جو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ بیسڈ آن فیتھ اینڈ بلیف ہے. آپ بھی کسی فیتھ کو مانتے ہیں, میں بھی کسی فیتھ کو بلیو مانتا اینڈ ہوں. فیتھ تب تک نہیں ہوتا جب تک بلیو اینڈ فیتھ کی کچھ چیزیں پرووڈ نہ ہو. یہ چیز پرووڈ ہے کہ 1924 میں کائرو ایجپٹ میں ہسٹوریکلی پرووڈ ہے, ان کی ہسٹری میں لکھا ہے. 24 بہت پیچھے نہیں ہے, 1924 کتابیں یاد ہو چکی تھی, پیپر پینسل یاد ہو چکی ہوئی تھی, لکھا جا رہا تھا. یہ ڈیٹا آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں, کینونائزیشن آف قرآن ان کائرو 1924, اور آپ کو سارا ڈیٹا جو میں نے بولا مل جائے گا, ایک نہیں کئی آرٹیکلز کے اندر. تو ناؤ دا کوشچن از, ایک کتاب جو کہ سپوزٹلی اللہ کی کتاب ہے, محمد سے ٹرانسمٹ ہوئی, آپ کا اس کے پاس رتی بھر ایویڈنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے. میں لکھ دوں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, اللہ گیو دس بک, ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر, محمد از دا پروفیٹ, up above the world so high, oh this book is protected like a diamond in the sky. بھائی یہ تو قرآن ہو گیا. پھر آپ مانے اس کو, کیوں نہیں مانتے؟ نہیں دیکھیں, میں نے قرآن پڑھا ہے, اینڈ قرآن میں مطلب آلموسٹ جتنی چیزیں سب اچھی چیزیں لکھی گئی. اب آپ کچھ ٹرانسلیشنس کو میں نے دیکھا ہے, آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مطلب ایسے ایسے لکھا ہے, بٹ ویریس ٹرانسلیشنس کچھ اور کہتے ہیں. بلیو می, میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھی بری کی بات میں کر ہی نہیں رہا اس وقت, اچھی بری کی بات ہی نہیں کر رہا میں اس وقت. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد ہم جائیں گے اچھی بری پہ. یعنی کہ پہلی بات یہاں پہ ستیہ ہو گئی کہ آپ کو صرف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. یو ہیو نو ایویڈنس, کریکٹ؟ نو, آئی ہیو ایویڈنس. میں نے اس کو اوکے, گیو می دی ایویڈنس. میں نے اس کو ریڈ کیا ہے, اینڈ یہ مجھے مطلب جو نہیں, ریڈ کرنا ایویڈنس نہیں ہوتا, ٹرانسلیشن ایویڈنس نہیں ہوتی. آپ نے یہ بتانا ہے, پروف کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس چیز کا کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرا بلیف ہے, میں بس ایسے کوئی دکھانے کو. پرفیکٹ, سو لیٹس ایگری آن ون تھنگ. آپ کے پاس قرآن کو اللہ کی, خدا کی, کچھ بھی کہہ لیں آپ,
का वर्ड साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है. करेक्ट? करेक्ट. परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच. सेकंड पॉइंट इससे ही साबित होता है कि ये जो इंडिया में कुरान चल रहा है, इसमें और जो बाकी के अरबिक कुरान चल रहे हैं 29 से ज्यादा, आपने बाकी के वो 28 कुरान के अरबिक मुसहफ नहीं पढ़े हैं, और आपको आज से पहले पता भी नहीं था कि देयर आर 28 अदर टाइप ऑफ कुरानिक मुसहफ इन अरबिक, जिनकी अरबिक भी फर्क है इस वाले कुरान से. करेक्ट? करेक्ट, बट आप कितना मतलब कहेंगे जो मेजॉरिटी जो फॉलो करते हैं, जो इवन Does जो not matter कुरानिस्ट majority minority right now. जो It जो doesn't matter. Like कुरानिस्ट I भी जो said, फॉलो कर 1924 में कैनोनाइज हो रहा है. उससे पीछे चले जाएंगे तो वो 29 के 29, 30 के 30 आपके इजिप्ट में भी चल रहे थे. 1924 तक इजिप्ट में भी चल रहे थे. 1924 में इंडिया पाकिस्तान के सेपरेट होने से सिर्फ कुछ ही डेकेड्स पहले आपने कुरान को स्टैंडर्डाइज किया है. इसी वजह से अगर आप कुरान की ट्रांसलेशंस देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशंस जो हैं वो 1930s के बाद आ रही हैं. सिर्फ एक ट्रांसलेशन है जो 1901 में की थी, एक क्रिश्चियन ने अपने इलाके के कुरान को पकड़ के. वंस अगेन, उसके अलावा कोई ट्रांसलेशन आपको 1900 में नहीं मिलती, 1930 के बाद ही मिलती है, जब कायरो ने इसको कैनोनाइज करके डिस्ट्रीब्यूट किया था टू द वर्ल्ड. उससे पहले नहीं मिलती, हालांकि उससे पहले भी आपका 53 कंट्रीज इन द वर्ल्ड थी. अच्छा एडम भाई, तो मतलब आप उस टाइम पे जिंदा थे बताने के लिए कि अरे मतलब ये जिंदा सारी रहने की जरूरत नहीं होती हिस्ट्री पढ़ने के लिए. आपकी परदादी थी, हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं पता. हाँ नहीं थी. पता? आपका आपकी जो आपका दादा था वो हवा में से निकला था, नहीं बारिश के थ्रू आया था? कि नहीं, परदादी थी तो आया था? देखिए लॉजिकल बात कही एडम भाई. एग्जैक्टली, दिस इज लॉजिकल. अगर कुरान पुराना है और मोहम्मद पे नाजिल हुआ है तो 1400 साल की हिस्ट्री में मान लेता हूं, पुरानी हिस्ट्री इतनी नहीं है हमारे पास, लेकिन 100-150 साल की हिस्ट्री तो है ना, बेसिक हिस्ट्री. और वो तो है ना जो कि एग्जैक्टली लिखी हुई है, जो कि कायरो में लिखी हुई है. देखिए चीजें अल्टर्ड हो सकती हैं, इस पे आप मतलब भाई आप कैसे अल्टर इस लेवल पे नहीं होती हैं कि वो चेंज ही हो जाए. 1924 में कायरो खुद लिख रहा है, अल अजहर खुद लिख रहा है कि हमने ये सिलेक्ट किया और इस तरीके से पानी में बहाया बाकी का कुरान, और आप कह रहे हैं जी वो हिस्ट्री है. कौन से यार, कैसे बच्चे हो आप? नहीं, आप जो मेन हिस्ट्री में आप उसको ना फॉलो करोगे, आप मतलब कुछ आपने मेन, जैसे अच्छा हिस्ट्री मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री दे दे मुझे. ये जो कुरान है, जो हफ्स का वर्जन है जो आपके पास इंडिया में, कब कैनोनाइज हुआ, जरा मुझे बताएंगे आप किसी एक रेफरेंस से? ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो सारे रिलीजन का यही केस है, इवन हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी. और भाई सारे रिलीजन ही गलत हो गए, कोई मसला नहीं है. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो कुरान है ये आपके मुताबिक कब कैनोनाइज हुआ, ये वाला वर्जन जो आपके पास अरबी का वर्जन इंडिया के अंदर है? देखिए मैं आपसे बात करने कुरान के ऊपर आया था, आप हिस्ट्री पे चले गए, बस यही. हाँ तो बस ठीक है, हम कुरान पे बात करते हैं. ओके चलो, ये बात खत्म हुई कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, हिस्टोरिकली 1924 में हुआ और आपके पास इसके अलावा कोई हिस्ट्री है नहीं, लिहाजा आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, आप नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे. फेयर इनफ. सो एटलीस्ट ये हुआ सिर्फ ईमान है. जी साहिल भाई. हाँ, मैं बोल रहा था बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट आर्गुमेंट, सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ एडम. जी जी. कि देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये मैंने कई बार स्ट्रीम पे अपनी बोला है कि जो मुसलमान होते हैं ना, वो असल में इस्लाम के अंदर से चीज़ों को देखते हैं, इसी वजह से ये फिरकों में उलझे रह जाते हैं. यानी बरेलवी से देवबंदी हो गया, देवबंदी से अहले हदीस हो गया, अहले हदीस से कुरानिस्ट हो गया. और जितनी डिस्कशन अभी आपने भाई के साथ की है उससे यही समझ में आया है कि भाई ने आउटर पर्सपेक्टिव से कभी चीज़ों को देखा ही नहीं है, ना तहकीक की है उस पर, ना रिसर्च किया है. इनकी पूरी जो सोच है या तहकीक है वो इस्लाम के अंदर से ही रही है. इस वजह से भाई इसी में उलझे हुए हैं. एंड आई एम श्योर कि जो आप अभी जिस तरीके से भाई को समझा रहे हो, आई एम श्योर थोड़ा सा ये सेंसिबली और थोड़ा ईमान की पट्टी को उतार के ऊपर से इसको सर्कल के बाहर से आके जब इन खुद चीज़ों को देखेंगे और जो एडम बता रहा है, तो आई एम श्योर कि ये बहुत जल्दी झंझट से निकल जाएंगे. और एक सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी जो है कुरान के हिसाब से मेजॉरिटी कभी भी सही पे नहीं जमती है. यानी आप देखिए कि कुरान के हिसाब से अक्सरियत जो है वो गुमराह है, अक्सरियत जो है वो फासिकीन है, अक्सरियत गलत काम करने वाले हैं. तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये मायने नहीं रखती.
जो सच है अगरचे वो एक बंदा बोले सच सच होता है, झूठ अगरचे पूरी दुनिया बोले झूठ झूठ होता है. प्लीज कंटिन्यू एडम. ओके मगनी भाई, कुरान की सबसे पहली सूरत के ऊपर जाता हूं आपके साथ. आप पहले बता दें, जाने से पहले आप बता दें, आपके मुताबिक कुरान अब है क्या, जरा मुझे बता दीजिए प्लीज. कुरान मतलब एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स है, एक बहुत एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है, मैंने जो पढ़ा है, और मैंने इवन हदीस पे भी स्टडी की है, एंड उसीलिए मैं मतलब रिजेक्ट करता हूँ. अब आप हदीस को तो गोली अगर मार देना, आपने हदीस रिजेक्ट कर दी. मुझे कुरान के बारे में बताएं, कुरान क्या अल्लाह के अल्फाज हैं? मेरा बिलीफ है कि हाँ है. अल्लाह के अल्फाज हैं. क्या कुरान अल्लाह के अल्फाज हमेशा से थे लोहे महफूज पे? क्योंकि कुरान की आयत भी आती है कि लोहे महफूज पे हमने इसको प्रिजर्व टैबलेट्स में लिखा हुआ है, करेक्ट? जी. ओके सो ये कुरान अल्लाह के लफ्ज बाय लफ्ज हर्फ हैं जो उसने लोहे महफूज पे रखे हुए हैं. कुरान भी इस चीज की गवाही देता है कि ये मैंने महफूज किया हुआ है एटर्नल टैबलेट्स के अंदर. आप उसकी किसी और तरीके से अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो मुझे बता दें. नहीं, मतलब मैंने वेरियस ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं, एंड जो सबसे जो अच्छी ट्रांसलेशंस थी मैंने उसको मतलब कंसिडर किया है. सर जिसको भी आपने कंसिडर किया, ये वाला एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो कुरान है, अल्लाह कहता है कि वो मैंने अपने लोहे फी लोहल महफूज, कुरान चैप्टर नंबर 85 की वर्स नंबर 21-22 कहती है कि ये जो लफ्ज हैं ये मैंने महफूज रखे हुए हैं. कुरान मजीद जो कि बड़ा इज्जत वाला है, उसको मैंने महफूज रखा हुआ है लोहे महफूज के अंदर, एटर्नल टैबलेट्स के अंदर, प्रिजर्व स्टेट के अंदर. तो ये लोहे महफूज पे जो राइटिंग है वो अल्लाह ने दुनिया जमीन आसमान बनाने से ऑब्वियसली पहले कर दी थी, करेक्ट? जी. ठीक है, मैं कुरान बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी कोई और ट्रांसलेशन करना है तो बता दें. कुरान चैप्टर नंबर 85 की वर्स नंबर 21-22 है. इसकी कोई और ट्रांसलेशन करनी है आपने तो बता दें. नहीं, इसकी ट्रांसलेशन पे मैंने ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च नहीं की, इवन स्पेशली जो कंट्रोवर्शियल है मैंने उस पे ज्यादा रिसर्च की है. यार आई डोंट इसका केयर कि कंट्रोवर्शियल है कि नहीं है, आप एटलीस्ट ये मानते हैं ना कि कुरान अल्लाह का कलाम है और वो हमेशा से प्रिजर्व्ड है. इस्लाम से बहुत पहले, दुनिया बनाने से पहले, मुसलमान बनाने से पहले अल्लाह ने प्रिजर्व किया हुआ था. जी. पक्की बात है? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी होगी. आई थिंक वेरियस बुक्स आई थी, एंड सबसे जो लास्ट बुक्स थी आई थिंक इवन कुरान में भी मेंशन्ड है, वो कुरान थी. तो मतलब वो लास्ट प्रॉफिट पे वो मतलब लेकिन ये हमेशा से अल्लाह ने लिख के रखी हुई थी ना लोहे महफूज पे. सूरह रहमान भी कहती है रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान. जी. इंसान बाद में खलक हो रहा है. जी. कन्फर्म? जी. ओके परफेक्ट. सो कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं. जी. ये तीन बातें अब हम क्लियर करते हैं. साहिल भाई जरा स्क्रीन पे नोट पैड ले आए प्लीज. पॉइंट नंबर नोटपैड. 1. जी नोट पैड ले आइए. पॉइंट नंबर 1, कुरान अल्लाह का लफ्ज बाय लफ्ज कलाम है. लफ्ज बाय जी. लफ्ज, वर्ड बाय वर्ड, सॉरी, वर्ड बाय वर्ड कलाम है. स्टेटमेंट है, कुरान अल्लाह का वर्ड बाय वर्ड, वर्ड क्या बाय है? वर्ड स्टेटमेंट है. ठीक है, कलाम है, ठीक है, की बात है, कलाम है. ये पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इसको अल्लाह ने बनाया, लोहे महफूज पे प्रिजर्व किया इंसानों के बनने से भी पहले. जी. इंसानों के बनाने से भी पहले. देखिए, मैं इस बात पे मेरा आप कंफर्मेशन मत लीजिएगा, सूरह मुझे रहमान अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान. मुझे इसके ट्रांसलेशंस के ऊपर और रिसर्च करना पड़ेगा. आप किसी स्पेसिफिक ट्रांसलेशन के ऊपर बोल रहे हैं कोई मतलब. ट्रांसलेशन भी पढ़ लो, खलकल इंसान, इंसान क्रिएट किया. खलक का मतलब क्रिएशन, इंसान का मतलब इंसान. दो लफ्ज हैं, इसमें जौन सी मर्जी दुनिया की ट्रांसलेशन ले लो, डजंट मैटर. खलकल इंसान है. अल्लामल कुरान, अलम अल्लामल सिखाना, बताना, इल्म देना. ठीक है, सो इसकी कोई दूसरी ट्रांसलेशन बना ही नहीं सकते. दुनिया की जौन सी मर्जी ट्रांसलेशन खोल लो, चार लफ्ज है सिर्फ. रहमान, रहमान ने बनाया, रहमान अर रहमान, अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, खलकल इंसान, इंसान बनाया. व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर इज नो मल्टीपल ट्रांसलेशंस ऑफ दिस. देखिए, आपके वाले करंट कुरान के अंदर. मैं सेकंड वाली की और रिसर्च करूंगा, तो आप इसको अभी एज ग्रांटेड मत लीजिए. जो मैं बोल रहा हूँ इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, आप इसको आप ग्रांटेड ले सकते हैं. चलो जी, वर्ड ऑफ गॉड को ग्रांटेड लेते हैं. आपको अंब का नहीं पता, पता लग गया. ओके, सूरह, पहली सूरत जो है ना, जरा उसके पहली दो आयतें पढ़ दें, सूरह फातिहा की. सूरह फातिहा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बस अर्रहमानिर रहीम. दो हो गई. पहली बिस्मिल्लाह है, सूरह फातिहा में पहली आयत बिस्मिल्लाह है.
دوبارہ سے پڑھیں پہلی آیت. جی جی پہلے بسم اللہ بھائی. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور الحمدللہ رب العالمین. بھائی جان یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے منہ کی زبان ہے. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. اللہ شروع کر رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. پھر اللہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ کا یہ کلام ہے تو اللہ خود اپنے آپ سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے, خود اپنے آپ کو الحمد کر رہا ہے. جی پلیز ایکسپلین کیجئے, اللہ اپنے آپ کی حمد کیسے کر سکتا ہے نہیں اور یہ اپنے ہی ہم نام لوگ, سے کیسے شروع کر سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ کے لیے جب ہم لوگ پڑھیں گے تب ہمیں یہ بولنا ہے. یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کل؟ ذرا کل پڑھ کے دکھائیے, سورہ اخلاص پڑھ کے دکھائیے. ابھی آپ نے سورہ ناس پڑھی نا, اس پہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ کل, کہو. انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے اللہ, کل جی کل اعوذ برب الناس. ابھی آپ نے پڑھا تھا, لفظ کل وہاں پہ موجود ہے. تو یہاں پہ اگر میں اس آیت کو لوں, سورت کو لوں, آیت کو لوں اور سورت کو لوں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کل کہہ دیا. کہو کل اعوذ برب الناس, کل. یہاں پہ اللہ کل نہیں کہہ رہا. اب مجھے بتائیں, اللہ اپنی ہی تعریفیں آپ ہی کری جا رہا ہے, یہ کون سا سیلف پریزنگ قسم کا گاڈ ہے سر آپ کا؟ یہ ہم لوگ کے پڑھنے کے لیے, بلیو می, یہ ہم لوگ کے کس نے پڑھنے کہا کے ہے؟ لیے, کس نے کہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو obviously. نہ, یہ آپ کے پڑھنے کے لیے ہے ہی نہیں. کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ حدیثوں کا سہارا نہیں لیتے تو کیسے پتہ لگے گا؟ بھئی بات یہ ہے کل کا لفظ نہیں ہے. جب کل کا لفظ نہیں ہے تو اس میں کہو نہیں ہے. جب کہو نہیں ہے تو اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ قرآن اللہ کا ورڈ بائی ورڈ کلام ہے. آپ نے ایگری کیا تھا. جی اگر ایگری کیا تھا تو یہاں پہ اللہ اپنی تعریفیں خود کر رہا ہے, کیونکہ کل کا لفظ نہیں ہے. دیکھیے وہ آپ کی الگ انٹرپریٹیشن ہے, یہ ہم نہیں, لوگ کے پڑھنے کے انٹرپریٹیشن کیا لیے. ہے؟ دنیا کی جون سی ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی ہے نا, وہ اسکرین پہ لے آئیں, مجھے بتا دیں, میں کھول دیتا ہوں. لیٹس سی کہ وہ میری اس بات سے کہیں پہ بھی انکار کرے گی, پلیز. دیکھیے اس بات میں مجھے زیادہ سینس لگ نہیں رہا, کیونکہ obviously کتاب ہم سینس لوگ نہیں کے لگ رہا؟ پڑھنے کے لیے. ایکسکیوز می, آپ نے برین کہیں اور رکھا ہوا ہے جو آپ کو سینس نہیں لگ رہا؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے. یا تو مجھے بتا دیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, کسی اور کا ہے, تو میں ماننے کو تیار ہوں. نہیں, یہ کلام اللہ کا. اوکے, کیا یہ دعا ہے؟ کیا یہ دعائی کلمات ہیں؟ I don't get it, مطلب آپ کیا بول رہے ہیں؟ کیا یہ دعائیا کلمات ہیں؟ نہیں, یہ جیسے مطلب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا والے کلمات ہیں نا. کیا یہ اس طریقے کے دعا والے کلمات ہیں, دعائیا کلمات ہیں؟ میں ایکچولی سمجھ نہیں پا رہا, میں تھوڑا کنفیوز ہوں اس میں. یہ سورہ ہے سر آپ کنفیوز ہو جائیں گے, مجھ سے بات کرتے ہوئے بہت سارے مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں. دعا مینز پریئر, کیا یہ پریئر کرنے والے کلمات ہیں؟ نہیں. نہیں, پرفیکٹ. تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی پکڑ کے سیلف پریز کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ اپنے منہ میاں مٹھو, دس از واٹ اللہ از ڈوئنگ. یہ آپ کی خود کی بڑائی انٹرپریٹیشن ماننا. ہے, اینڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, اٹ مے بی ٹرو, بٹ میں یہ زیادہ Not it بلیو may کر be, رہا ہوں. it is true. Like read کیا کہتا ہے, آپ ایسا کریں جس ٹرانسلیشن کو دیکھ کے آپ قرآن اونلی بنے ہیں, وہ ٹرانسلیشن مجھے پڑھ کے سنائیں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ قرآن ہم لوگ کے ریڈ کرنے کے لیے, اللہ کے ریڈ کرنے کے کہاں لکھا ہے لیے. کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ جی کہاں لکھا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ اس میں جتنے سیٹ آف رولز جو لکھے گئے ہیں یہ Once again, no, انسانوں کے that's لیے. not my point. آپ قرآن میں ایڈ نہیں کر سکتے, سبسٹریکٹ نہیں کر سکتے, حدیث پہ آپ جا نہیں سکتے. کہاں پہ یہ لکھا ہے قرآن کے اندر کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ پلیز وہ بتائیے, وہ اسٹیٹمنٹ دیجیے. نہیں, مجھے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا, اور میں اس پہ ریسرچ بھی نہیں کیا, اور میں بھی ہو سکتی. اوکے, تو بھائی جان دیکھیں, پہلا آپ کا آرگیومنٹ بھی ختم ہو گیا, دوسرا آرگیومنٹ بھی اب آپ کا ختم ہو گیا. آپ اس پہ بھی ریسرچ کریں گے, پرفیکٹ. یہ آپ کا ہوم ورک نمبر 2 ہے. ساحل بھائی ان کو ہوم ورک نمبر 2 ریمائنڈ کرا دیں, انہوں نے کیا ریسرچ کرنی ہے. پھر میں پوائنٹ نمبر 3 پہ چلتا ہوں. ہاں بھائی, 2 ہوم ورک ہے آپ کے. جی یہ پریئر ہے یا نہیں ہے,
اور یہ اللہ جو ہے سیلف پریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ جی. اور پہلا ہوم ورک تھا آپ کا کہ قرآن کے جو 30 سے زیادہ ورژن ابھی آپ کو بات کی تھی وہ آپ نے ریسرچ کر کے لانا تھا. سر تیسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ جو قرآن ہے اس میں کوئی گندی بات نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں, بہترین ہو گیا. ساحل صاحب قرآن میں کوئی گندی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے, کوئی بات نہیں. اس کے لیے اب میں اسکرین شاٹ ختم کر رہا ہوں. سر آپ مجھے بتائیں آپ کی ٹرانسلیشن کون سی والی پڑھتے ہیں؟ میں سیم کینس کی پڑھتا ہوں. کھولیے, لنک دے دیے. آپ سرچ کریے قرانائٹ.com. 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 QURANITE.com. جی. اوکے, ریڈ میں جاتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے. یہ قرانائٹ.com یہ کس سیم گرانرز, یہ کوئی انگریز ہے, کون ہے یہ, ایتھیس ہے؟ نہیں, یہ قرآن اونلی فالوور ہے. قرآن اونلی فالوورز ہیں یہ دیتے ہیں. جی. اوکے, نہیں سر آپ کی جو ٹرانسلیشن جو آپ مانگ رہے تھے میں وہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. لیجئے سر, سکرین پہ آتی ہے اب. یہ جناب آپ کی ٹرانسلیشن جو آپ مانتے ہیں. سر ذرا اس کو پڑھیے گا میرے ساتھ مل کے. کیا لکھا ہوا؟ انگریزی پڑھیے, عربی کو گولی مار دیں. Successful are the believers, those اوکے, who in their duty are humble, and those who form vain speech turn away, and those who act upon purity, and those who preserve their chastity, save with their wives or their right hand possess, then are they not blameworthy. اینڈ یو تھنک کہ یہ ایک بری بات نہیں ہے؟ نہیں. پرفیکٹ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنگی ڈنگی کرو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی غلام عورتوں کے ساتھ, اور اس میں کوئی نہیں, بری بات نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو میری کرنا پڑے گا, اس کے بنا آپ نہیں کہیں کر سکتے. قرآن میں ایک آیت دکھا دو جہاں پہ لکھا ہو کہ میری آپ کرنا کھولیے, ضروری ہے. آپ اس کو نہیں کھولیے. میری کرنا, ایک سیکنڈ میرا کوشچن سمجھ لیجیے اس کے بعد دکھائیے گا. صبر, چپ. میری کرنا ضروری ہے, کیوں؟ میں اب اس کی حجت بھی آپ کو دیتا ہوں, اسی آیت سے دیتا ہوں, پھر جہاں جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. سیو کہتے ہیں ایکسپٹ ود یور وائفس, اپنی بیویوں کے, اینڈ یور رائٹ ہینڈ پوزیس. یعنی کہ اگر آپ نے شادی کر لی ہے رائٹ ہینڈ پوزیس سے تو وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے. اگر وہ بیوی بن گئی ہے تو رائٹ ہینڈ پوزیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر بیوی نہیں بنی ہے تو اسی وجہ سے رائٹ ہینڈ پوزیس ہے. دس از سمپل لاجک اف یو ہیو ٹو سینٹ آف ا برین. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ نے دکھانا ہے کہ سلیو کے ساتھ شادی کرنا ضروری ہے. مجھے یہ نہیں دکھانا کہ سلیو کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. ہاں, یہ اسی میں لکھا ہے, اسی ویب سائٹ میں لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے اس کو, اس پہ کراس چیک بھی کیا, تو مطلب جی دکھائیے کہاں پہ جانا ہے میں نے, کون آپ سی آیت اسی میں؟ ویب سائٹ, اس آیت کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا بٹ. اوکے, ونس اگین یہ آپ کا چوتھا ہوم ورک ہو گیا. آپ نے یہاں پہ کلیم کیا ہے, نہیں, آپ سرچ کریے وہ والا, مطلب بھائی میں نے, ہیلو بھائی, وہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا چوتھا ہوم ورک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کلیئرلی کہہ رہی ہے ایکسپٹ یور وائف اینڈ وٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیس. لہذا یہاں پہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ وائف بن گئی ہے, کیونکہ اگر وائف بن گئی ہے تو اینڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل, there is no logic. اللہ میاں will be the utmost silly in communication اگر وہ وائف اور سلیو دونوں کا نام لے رہا, جبکہ بقول آپ کے سلیو کے ساتھ شادی کے بغیر سیکس نہیں ہو سکتا, تو پھر اللہ کو سلیو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وائف ہی لکھ دینا کافی تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے سیکس کرنے سے پہلے اس کو بیوی بنانا ہے تو یہاں پہ بیوی کو ایکسپلیسٹلی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کیوں, جی بیکاز وہ بتائیے. فارمر سلیو تھی, اور وائف مطلب بہت سے ریزن سے آدمی مطلب کسی سے میرج کرتا ہے, ناٹ جسٹ دیٹ ریزن. تو ہیلو ایک سیکنڈ دوبارہ سے بتاؤ. اگر مطلب آدمی کسی کو اپنی وائف بناتا ہے تو بہت سارے رائٹ دینے کے لیے بھی کرتا ہے, بس اس ریزن کے لیے نہیں کرتا. یہ سوال نہیں ہے, میں نے سوال کیا, میں نے آپ کو آرگیومنٹ کیا دی ہے کہ اگر آپ نے سلیو کے ساتھ شادی کر لیا ہے تو اب وہ آپ کی وائف بن گئی ہے, رائٹ یا نہیں بنی؟ بٹ پھر بھی بہت سے مسکنسیپشنز ہوں گے نا. ایک سیکنڈ, پاز. اگر میں نے سلیو کے ساتھ شادی کر لی ہے کیا وہ میری بیوی بن گئی ہے؟ بٹ وہ آپ کی فارمر سلیو تھی, تو مطلب آپ کو یہاں پہ فارمر کا لفظ نہیں ہے. اگر آپ کی سلیو آپ نے اس سے شادی کر لی ہے تو کیا اب وہ آپ کی بیوی بن گئی یا ابھی بھی سلیو رہے گی؟ وہ آپ کی فارمر سلیو رہے گی. اینڈ ایک سیکنڈ, فارمر کوئی چیز نہیں ہوتا بھائی, آپ کی فارمر بہن ہوتی ہے جس سے آپ شادی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کزن ہے.
that's stupidity. दोबारा वापस आते हैं. अगर आपकी स्लेव के साथ आपने शादी कर ली है, क्या वो अब आपकी बीवी है या स्लेव है? वो मेरी बीवी है, बट मतलब मुझे फिर भी जस्टिफिकेशन चाहिए ना कि मैं उसके साथ मतलब कर सकता हूँ कि नहीं. एक सेकंड पॉज. अगर बीवी है तो बाय डिफॉल्ट आप उसके साथ कर सकते हैं, फिर जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है. आप तो एक नहीं, आजाद लड़की के साथ शादी कर लें, ठीक है, आजाद लड़की के साथ शादी करें तो आप उससे सेक्स कर सकते हैं, हाँ या ना? जी. ओके, तो लिहाजा आजाद हो या गुलाम हो, अगर शादी कर ली है तो वो आपकी बीवी बन गई है. देखिए, बट फिर भी वेरियस मिसकंसेप्शन तो रहते हैं ना माइंड Hey, में hey, कि don't tell मतलब me there are various misconception. आयत क्या कह रही है? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम. यहां पे ये नहीं रह रहा प्रीवियस, यहां पे ये नहीं कहा पास्ट वाली. सो आप कुरान के अंदर भी आपकी मर्जी की ट्रांसलेशन खोली है मैंने इस वक्त, अपनी मर्जी की नहीं खोली. आप वो जो आयत है जिसमें जो फेमस आयत है जिसमें राइट हैंड पोजेस वाला लिखा है, इसमें यहाँ पे भी लिखा है. फेमस आयत पे चलते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूं उस पे बात हाँ. करें, टॉपिक जंप ना करें, मैं नहीं, जाता हूं. यहां पे मैं लिखा टॉपिक है, जंप नहीं एक कर सेकंड रहा रुके, हूँ. एक सेकंड रुके, यहां पे लिखा है औ साबक मा मलकत ईमानुहुम, या यहां पे लिखा है औ मा मलकत ईमानुहुम. साबिक का वर्ड है, प्रीवियस का वर्ड है. देखिए, आप उस जो मेन जो फेमस आयत है आप उस पे जाइए. भाई यहाँ मैं पे जिस आयत पे स्पेसिफिकली मैं लिखा बात हो. कर रहा हूं वो तो कर लो पहले मुझसे, फिर कहीं और भी चले जाना. बच्चे वाली बात कर रहे हो यार. जो नहीं, ये जो फिर बात हम कर रहे हैं पहले उसको तो कर लो, फिर और भी कहीं चले जाना. क्या मैंने आपने ये यहाँ पे नहीं क्लेम कहा. किया है कि प्रीवियस थी? क्या यहाँ पे लफ्ज प्रीवियस साबिक आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर भी लिखा हुआ है? जी, मतलब ये उस मिसकंसेप्शन को हटा रहा है दैट इवन आफ्टर मैरिंग स्लेव आप कर सकते हैं कि नहीं उनके साथ, बस इसमें नहीं, ये होगा. मिसकंसेप्शन का है, यहाँ पे तो क्लियर लिखा हुआ है, सेव विद योर वाइफ्स एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेस, फुल स्टॉप. तीसरी कोई चीज बताएं मुझे. ये उस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर रहा है कि जो आपकी जो फॉर्मर जो स्लेव थी, मतलब भाई लफ्ज फॉर्मर कहाँ है? अपनी ही ट्रांसलेशन में दिखा दो. आप उसको आप खोलिए जो फेमस आया था, इसी में सर्च करिए, आपको उसमें लिखा हुआ है. डूड इसी में. डूड डोंट बी सिली विद मी. यहाँ पे नो, लफ्ज फॉर्मर दिखाओ. इसका मतलब वही है, आप किसी भी ट्रांसलेशन को एज फॉर ग्रांट मतलब एकदम सही आप ये नहीं ले सकते, बिकॉज हेलो 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 हेलो, मुझे कोई ट्रांसलेशन लेने की जरूरत ही नहीं है. आई कैन ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड राइट नाउ. आपके कहने पे इस ट्रांसलेशन पे गया हूं जिसको आपने समझा है, जिसके बारे में आपने बोला है कि इस ट्रांसलेशन की वजह से आप कुरान ओनली हुए हैं. उस ट्रांसलेशन में आपके सिर्फ ये आयत नहीं पढ़ी, मैं आयत नंबर 1 से चलाऊं. अल्लाह मोमिनों की निशानी बता रहा है, और उसमें से एक निशानी ये है कि मोमिन वो है जो अपनी बीवी के साथ या अपनी स्लेव के साथ सेक्स फरमाता है. लेकिन उस आयत में मिसकंसेप्शन क्लियर की गई है, इसको भी इसके भी रिलेटेड, वो जो फेमस आयत है उससे रिलेटेड. हेलो, फेमस आयत की बात नहीं कर रहा, मैं इस आयत की बात कर रहा हूं. आई डोंट नो फेमस क्या है, आई डोंट ब्लडी केयर फेमस क्या है क्या नहीं होती. इस आयत में क्या लिखा है? जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, जिसमें सेम चीज लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड पोजेस वाला. भाई मुझे नहीं पता किसको फेमस कह रहे हो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं. आप एक बार 2 पे क्लिक करिए, आप एक बार 2 पे क्लिक करिए. भाई मैंने किसी पे क्लिक नहीं करना, वहां पे इस रेफरेंस आयत में क्या दिया लिखा है, है? यहाँ पे रेफरेंस दिया है कुरान का, राइट. आप 2 पे क्लिक करिए एक बार. मैं कह रहा हूं यहाँ पे उसने लिखा क्या हुआ है, पहले वो मुझे वो बताएं, फिर उसके बाद मैं कहीं जाऊंगा आपके साथ. यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है? सेव विद योर वाइफ्स और व्हाट देयर राइट हैंड पोजेस. ओके, इसका मतलब क्या है? अपनी आसान इंग्लिश में मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी वाइफ के साथ करो और जो तुम्हारे मतलब जो हक में है, जो तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी स्लेव है. जो तुम्हारी स्लेव है. ना मुझे ये बताइए कि अगर ये जो स्लेव आपकी है इसके साथ ने शादी कर ली है तो भाई फिर वो आपकी बीवी बनी कि नहीं? वो मेरी बीवी बन गई, बट स्टिल मतलब वो मैं जैसे बता बीवी रहा हूँ बनने के आपको, बाद स्लेव रहती क्या भाई? स्लेव को आपने अगर बीवी बना लिया तो क्या वो अभी स्लेव है आपकी? जैसे एक ऑर्फन होता है, राइट. तो मतलब बहुत सारी नहीं, सवाल जगहों वो से. नहीं है भाई. नहीं, भाई मेरा सवाल वो नहीं मेरी है. बात आप सुन लीजिए तब मैं आपको मेरे बताऊंगा. सवाल का जवाब दे दो, आपको एडम की बात समझ में आ जाएगी. मैं सिर्फ इतना नहीं, पूछ रहा हूँ कि एक नहीं, स्लेव, सुन तो लो, एक स्लेव जिससे आपने शादी कर ली है, ठीक है, अब क्या वो स्लेव रही? नहीं, बट स्लेव नहीं नहीं, रही, बात बट खत्म. मतलब वो थैंक यू.
प्लीज गो Okay. एडम. थैंक यू सो वेरी मच. अब आपका मैं ये वाला अब हम भी खत्म करता हूं जो आपके यहाँ पे स्कॉलर ने ट्रांसलेटर ने गेम डाली है. आई वुमन टेकन अमंग द एक्वायर्ड एज whatever such women must be married. ये जो स्टेटमेंट है ये कुरान में नहीं है. आइए पहले 4-3 को देखते हैं. भाई आपके इनका भी मैं गेम सेट करता हूं. कितने बड़े झूठे हैं, मकार हैं. दुनिया का हर ट्रांसलेटर झूठा और मकार है. एंड इफ यू फियर that you will do justice by fatherless, then marry what pleases you of the woman, 2-2 or 3-3 or 4-4. But if you fear that you will not do justice, then one up dash agla statement, or what your right hand possess, that is more likely that you will not deviate. जी सर, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करने के लिए, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है या लाजम है? प्लीज एक्सप्लेन. बट इसमें लिखा तो हुआ है ना कि मतलब कि आप स्लेव के साथ मतलब आपको करना है, मतलब क्योंकि वाइफ मैंने के अलावा ये सवाल ही यहाँ पे नहीं है. सवाल ये है वो क्या है, अगर मैं इस वाली ट्रांसलेशन को एज इट इज पढ़ूं तो वो ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी बीवियों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ, तो फिर एक से शादी कर लो. और अगर एक से भी शादी नहीं कर सकते तो राइट हैंड पोजेस रख लो. चलो मैं आपकी इस वाली ट्रांसलेशन की बात लेता हूं. चलो राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो. अगर राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो तुम्हारी बीवी बन गई है, नहीं बनी है, स्लेव रही वो है, कुछ भी नहीं, हुआ है, या स्लेव के साथ शादी करने, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है, ये नहीं लिखा हुआ. मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज वेरियस मिसकंसेप्शन रहते कि मतलब वो एक Hey, धरती है, hey, वो don't tell me मतलब misconception. I am reading what is there. मुझे ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कि शादी किए बगैर स्लेव से सेक्स नहीं हो सकता. नहीं, शादी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है. कहाँ लिखा है? इस आयत में तो नहीं लिखा ना. जी, इसमें लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करनी है आपको, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा कि शादी जरूरी है सेक्स करने के लिए. मैंने तुम्हें पहले कहा था शादी की जा सकती है स्लेव से, मगर सेक्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि शादी की जाए. वो वाली आयत दे मुझे. देखिए अब आपका वेरियस वो थॉट्स हो सकता है, बट यहाँ पे क्लियर है कि आपको उसके साथ मतलब अरे तुम्हारे जो थॉट्स है, सुनो सुनो प्यारे भाई, तुम्हारे जो थॉट्स है उसके दलील होनी चाहिए ना. अगर आप ये कह रहे हैं कि कंपलसरी है, विदाउट मैरिज आप सेक्स नहीं कर सकते स्लेव के साथ, तो वो आयत पेश कर दे, मसला खत्म हो जाएगा. थॉट्स तो ये भाई वही दलील है. के रोशनी पे बनते ना. हाँ, ये वही है, ये वही आया था. कहाँ है इस पे? लिखा है यू that is कैनॉट more डू likely सेक्स विद. that you will not सुनो deviate. सुनो सुनो सुनो, एक आयत कह रही है, ठीक है, यहाँ हालांकि यहाँ पे जैसे कि एडम ने बताया कि शादी की बात नहीं हो रही स्लेव के साथ, यहाँ पे सिर्फ 1-2-2 3-3 4-4 की बात हो रही है. और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते तो एक के साथ करो या फिर आप स्लेव रखो, ठीक है. जी, लेकिन एक इसको स्लेव थोड़ी के देर साथ के लिए हम, सुन लो ना भाई, मैं आपका पॉइंट भी ले रहा हूँ. इसको थोड़ी देर के लिए हम अगर ये भी ले ले कि ठीक है आप स्लेव के साथ शादी कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन कि आप शादी कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी जगह पे परमिशन की क्या दी जा रही है या अलाउड क्या है कि आप सेक्स किस किस के साथ कर सकते हो? वाइफ के नहीं साथ या स्लेव के साथ. नहीं, यहाँ पे वहां पे क्लियर किया गया है, जो सेकंड वाली है, जो इससे पहले वाली जो लिंक थी मतलब जिस पे 2 लिखा था, वहां पे क्लियर किया गया है. क्या क्लियर किया है? मतलब उस पे वेरियस आयत दी गई है जो प्रूफ करती है कि आपको शादी करनी पड़ेगी. नहीं है ना इधर. शादी आप कर सकते हो. देखो, एक है कि एक, यार इसको गंदी तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको. गंदे तरीके की जरूरत नहीं है, सीधा सा तरीका है भाई, आप सिंपल अच्छे सी से नहीं, बात वो है. हो सकता है कि उससे समझ में आया एडम. नहीं ठीक प्लीज है. मुझे अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो. आप प्लीज. आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हो? जी सुनो. अच्छा, आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो? अगर वो अलाउ करे तो हाँ करे. आप पैसे दोगे ना भाई, पैसे हाँ दोगे तो ना आपको. अच्छा, मतलब प्रोस्टिट्यूट के साथ आप सेक्स कर सकते हो पैसे देके. क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ. मैं नोटपैड लेके आ जाता हूँ और ताकि जब प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर लोगे तो क्या वो प्रोस्टिट्यूट कहलाएगी या तुम्हारी वैसा बीवी नहीं, वैसा कहलाएगी? नहीं एडम. एडम वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं. वैसा एक नहीं. मिनट रुको. वैसा नहीं, एक मिनट, Okay. मैं सेट कर Sorry. देता हूँ भाई. सेट कर दे. क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो?
आपने कहा हाँ, राइट? हाँ, with her permission and with giving her money, मतलब हाँ, इसमें पैसे के साथ यार, पैसा परमिशन लो। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। हाँ। क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स नहीं करने के एक नहीं, मिनट, एक एक मिनट, एक मिनट। सेकेंड, क्या? आपने मुझे अपने एग्जांपल दिया, मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। नहीं ऑर्फन नहीं, के साथ भाई 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 भाई, पहले पहले ये सेट हो जाने दो। अभी तुम्हारा अ, पूरा जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो एक आंसर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है? मैं एक बार फिर से तुम्हारे जहन में और लोगों के जहन में डालने के लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो? हाँ, पैसे परमिशन। क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है? आपने एग्जांपल ही गलत लिया है। आपने इसका एग्जांपल ही गलत आंसर दो। आपने एग्जांपल ही गलत लिया है। पहले अच्छा चलो, इस एग्जाम्पल में जाते, फिर आप बताना कि एग्जाम्पल कैसे गलत है। पहले ये बताओ, क्या प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी है? अ, अगर वो अलाउ करे विद परमिशन देन यस। नहीं, शादी जरूरी है क्या? अगर वो अलाउ करे तब जरूरी नहीं है। नहीं है, ये बात इधर हो रही है नहीं, कि अब मैं आपको आप ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको ऑर्फन के एग्जांपल देता हूँ। ऑर्फन का इस एग्जांपल दो। एग्जाम्पल में, आप पहले ये बोलो, इस एग्जाम्पल में आप गलत साबित हुए? हाँ, इस एग्जांपल में मैं गलत हाँ, साबित हुआ, नेक्स्ट बट अपनी एग्जांपल ही एग्जांपल गलत दो। है। थैंक यू। चलो अपनी एग्जाम्पल दो। ऑर्फेन। क्या आप लिखिए, क्या आप ऑर्फन को बच्चा बोल सकते हो? क्या आप ऑर्फन को बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? पहले ये लिखिए। क्या आप ये कौन सी मिसाल है? नहीं, लिखिए 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 मैं लिखिए। जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, क्या आप ऑर्फेन को बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ। नहीं, क्या 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 आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? फिर नहीं, सेकंड में लिखेंगे। इसमें नहीं है ना एडम आपका जवाब? बिल्कुल नहीं है। और नहीं, नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट सवाल, मेरा हाँ है। क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। अरे मेरा एग्जांपल बस सुन लीजिए आप। मैं आपको आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब देते जा रहा हूँ। तीसरा सवाल, जिस तरह नहीं, आप आपको सवाल दे रहे अरे थे, आप मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, जवाब कर रहे हैं, मैं एक्सक्यूज मी। जवाब दे रहा हूँ। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका कोई रिलीजन से नहीं लेना देना। मैं ऊपर जैसे वाला ही, जैसे ऊपर वाला है नीचे वाला भी मैं हाँ, वैसे मैं ही उसी दूंगा। तरह जवाब दे रहा हूँ। क्या आप ऑर्फन को बच्चे के साथ ट्रीट कर सकते हो? नहीं। क्या आप ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हो? नहीं। अब लिखिए, आगे। क्या आप ऑर्फन को आप अडॉप्ट करने के बाद अपना नाम दे सकते हो? नहीं। एक सेकंड, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, सॉरी भाई। आप किसी और बुला दीजिए, एक जी, सेकंड। बस पता लग गया था मुझे। पता लग गया था मुझे। नहीं, ये जिद है, ये असल में जिद है, ये जिद है ये। एडम ये बताओ कि ये जो एग्जाम्पल है, इसके बाद कोई भी शक बाकी रहता है साहिल ये भाई, खत्म प्रोस्टिट्यूट? हो गया था वो आपकी इस एग्जाम्पल में, तभी उसको जाना पड़ गया, क्योंकि जो उसने एग्जाम्पल दिया वो भी गेम खराब होती है। ऑर्फन के साथ शादी भी कर सकते हो आप, ऑर्फन अडॉप्ट भी नहीं कर सकते आप, ऑर्फन को अपना नाम भी नहीं दे सकते। कुरान के अंदर है, कुरानिस्ट है। असल में इनको जो है ना, शर्म आती है पहले। और ये है ना, ये अभी जिस स्टेज पे ना एडम, ये थोड़ा मेच्योरिटी इसके अंदर जब आएगी, क्योंकि थोड़ी मेच्योरिटी आई, इस वजह से इसने अहादीस का इनकार किया है, इसने रिजेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर जब और थोड़ी मेच्योरिटी आएगी ना, तो ये कुरान का भी इनकार करेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये डिनाइल मोड पे है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, होगा, ये तो होगा, ये तो यार, होगा। अभी तो मैंने और आगे चलना था भाई, जल्दी भाग गया। लेकिन चलो, एक कुरानिस्ट है, के साथ बात एक करने का साहिल मजा बड़ा आता है। पता है क्यों आता है? क्योंकि अब है। बेचारे माजूर हैं, उनके पास बैसाखियां है ही नहीं। असल अच्छा। में कुरान को बचाने वाली हदीस और तफसीर है। जब हदीस और तफसीर नहीं होगी तो कुरान को बचाओगे कैसे? ओह मैन। हाँ भाई, इसकी कटिंग टेम्पररी चलाना तो स्केप्टिक। साहिल भाई, इसकी कटिंग चलाना पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। टेम्पररी अस्सलाम स्केप्टिक भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साहिल भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक। पहले भी आपसे बात हुई थी, अगर याद हो आपको। वो अच्छा, हाफ मोमिन है आप? हाँ जी, वो साइंस टीचर था जो आप पर उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसा साइंस टीचर है।
अच्छा, आप साइंस टीचर है? हाँ, लेकिन आज मैं साइंस पे बात नहीं करूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम साइंस लगता पे पिछली मजाक बार उड़ गया था। आज साइंस पे बात नहीं करूंगा। यार आपके जो देखने वाले होते हैं ना मैसेज कमेंट्स वाले, वो बड़ा पता नहीं क्या क्या लिखते हैं ऊपर से। नहीं वो असल में साइंस जब आप कुरान से साबित करने की कोशिश करते हैं ना तो फिर मजाक तो उड़ता है, फिर क्या करें यार। सॉरी अबाउट दैट भाई, लोगों मजाक नहीं उड़ाओ यार, कम मजाक उड़ाओ यार। हाँ बस वो है, खैर मजाक से मुझे कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन फिर वैसे मैं कह रहा हूँ। अच्छा आप वो लेकिन साइंस वाले आपको भाई हैं? मिलने का क्या मतलब है? हाँ, आप हाँ वो वो किस साइंस हिंदू बारे वाले में? हैं जिन्होंने साइंस को पहले साइनस कहा था, या आप दूसरे वाले भाई हैं? नहीं वो पहले जब वो साहिल कह रहा था कि सात आसमान है और ये स्टार जो है ये कितने दूर है, वो जब बातें हो रही थी। हाँ, ये बहुत ओके पहले ठीक आए है। थे मेरे ख्याल से। हाँ बहुत बहुत पहले था, साइंस वाले कोई और होंगे। चलो बात करो, आप बात करो। आज साइंस पे नहीं करना है, किस पे करना है आपको? हाँ आज वो एडम कह रहा था कि कुरान किस तरह हमें पता चलेगा कि ये गॉड या अल्लाह की तरफ से, तो उस पे मैं ये कहना अरे चाहता साहिल, आज लो पता भाई, लग जाएगा हमें। लो भाई, खत्म हूँ। आज एडम, खत्म, टाटा बाय बाय। मैं कहता टाटा हूं गुड बाय। तमाम मुर्तदों और एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स का सर्वनाश कर देंगे भाई। बस आज ही होगा ये सब कुछ। ये तो ये तो होगा। होगा, ये ये तो होगा। अच्छा, तो पहली बात ये है कि कुरान में एक मैथमेटिकल कोड है। कौन से वाले कुरान में? ये कौन से वाले में? हफ्स के वर्जन में, वर्ष के वर्जन में, कालून के वर्जन में, नाफे के वर्जन में, कौन से वाले वर्जन ऑफ कुरान में? ये जो पाकिस्तान और इंडिया में है, यही अच्छा कुरान में कह पाकिस्तान रहा और हूँ इंडिया इसको। वाले में बेहतरीन। हाँ, ये 1924 में बना था। अब वो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर कुरान जो हमारे पास है अगर उसमें एक मैथमेटिकल कोड साबित हुआ, वही तो कह रहा तो हूँ, इसका मतलब ये है कि ये वो तो कुरान जो है गॉड की तरफ से है। अरे मैथमेटिकल कोड साबित करने के लिए चले एक मैथमेटिकल कोड बताएं फटाफट। ठीक है, क्योंकि इस तरह कोई और बुक नहीं हो यार सकती एक ना। मैथमेटिकल अगर कोड आप, बताना यार, छोड़ गोली मार, मैथमेटिकल कोड बता। हाँ अगर आप ये सूरह इन्ना अत्वैना कल कौसर वाली सूरत इन्ना देख आयते ना लेना, सूरह कौसर खोलते हैं जी, सूरह कौसर। बल्कि मैं एक लिंक आपको दे देता हूँ। और नहीं छोड़ 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 गोली मार उसको। सूरह कौसर खोल दी मैंने, ये ले कौतर खोल दी, ये तेरे सामने सूरह कौतर खोल हाँ दी। कौतर 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 कौतर। लो जी साहिल मैं, साहब मैथमेटिकल कोड देखेंगे आज। मेरी ये तीन जुबान थोड़ी तोतली खोल हो दी, गई है, क्योंकि खोल दिया। वो गोश, हाँ तो यहाँ पे देखे इन्ना अत्वैना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर, आगे ते ठीक है। चल। हाँ तो ये दिस चैप्टर इज कोडेड विद नंबर 10 इन वेरियस वेज, मतलब नंबर 10 इसमें बहुत ज़्यादा है, अच्छा मुख्तलिफ। हाँ तो क्या तो अगर हर आप देखें, चैप्टर नंबर 10 पे होगा ना इस हिसाब से? नहीं ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर ओके 10 पे हो, इसमें जो लेकिन नंबर इसके 10 जिस अंदर, जिस चीज पे आप निकालेंगे, हर हाँ कुरान की हर सूरत में कोई ना कोई नंबर उस वेरिएबिलिटी पे निकलेगा हमारा, राइट? नहीं पहले तो सुन तो लेना। नहीं पहले मैं वेरीफाई करूँ ना कि आप नंबर 10 किस बेसिस के ऊपर निकाल रहे हैं। मतलब ये कि इसमें नंबर 10 इसके हर वर्स में नंबर 10 जो है वो रिपीट हर हुआ वर्स है। में नंबर 10 है, मुख- राइट? हाँ ओके। आपको पता है कि आपने कि जब मोहम्मद ने कुरान नाजिल हुआ था, ठीक है, और जब लिखा गया था तो उसके अंदर सूरतों के नंबर शंबर नहीं थे और ना ही आयतें वगैरह थी, वो एक पैराग्राफ की शक्ल में था। इसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर अभी जो हमारे पास जो बुक अवेलेबल है, अगर वो उसमें बुक इस वही तरह तो कह रहा हूँ, मैथमेटिकल कोड है, 1924 के अंदर देखें, बात सुने। ये आपका अर्ली कुरान एक मुसहफ है, ये मैं आपको दिखाने लगा। जो नंबर सिस्टम है ना वो तो वैसे ही आपका खत्म हो जाता है। ये आपका अर्ली कुरान एक मुसहफ है, ठीक है। पेट्रोपॉलिटन कुरान है ये आपका, वन ऑफ द अर्लीस्ट मुसहफ, 9वीं सदी ईस्वी का। इसके अंदर एज ए पैराग्राफ लिखा गया हुआ है, आयतों की सूरत में नहीं लिखा गया। पूरी सूरह कौसर भी अगर लिखी होगी, जो कि इस मुसहफ के अंदर है ही नहीं, मैं अर्ली मुसहफ में जा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी मुसहफ हैं अर्ली के, वहां पे
आयतों के आयतें है ही नहीं, आयतों की सूरत में नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है इन्ना आताइना कल कौसर फसल लिरब्बिका वंदर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। तीनों की तीनों सेंटेंस इज लाइक ए सिंगल सेंटेंस, कोई उसके अंदर आयतों के नंबर, सूरतों के नाम, सूरतों के नंबर इस तरीके से कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये जो मैथमेटिकल मिरेकल है ये आप निकालते हैं 1924 के कुरान के अंदर, जो कि हफ्ज जो कि कायरो में छपा, जिसमें सूरतों और आयतों के नंबर मॉडिफाई किए गए। फॉर एग्जांपल वर्ष के कुरान के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 124 को 124 और 125 दो आयतों में डिवाइड किया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 58 को 58 और 59 में डिवाइड किया गया है। सूरह इसी तरह मल्टीपल अदर सूरास के अंदर हफ्स की बजाय वर्ष में ज्यादा आयतें मौजूद हैं। तो लिहाजा ये जो आपका सो कॉल्ड मैथमेटिकल मिरेकल है वो तो सिर्फ हफ्स के वर्जन पे चलता है, बाकी कुरानिक वर्जन पे तो चलता ही नहीं। तो इसका जवाब ये कि कोई भी इंसान जो भी बुक आप उसे दे दो वो उसे इस तरह मैथमेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर ही नहीं सकता। और यार सब हो ये सकता है, सिर्फ किसी उल्लू के पट्टे को जरूरत नहीं है अपनी कुरान की किताब को मैथमेटिकली डिवाइड करने का। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, नंबरिंग सिस्टम के ऊपर आपके इंडिया में सबसे ज्यादा काम हुआ है, क्योंकि इंडियन लोग, ये आप लोगों ने इंडिया से लिया असल में, ये कुतुबुना आपने लिया वहां से, क्योंकि कुतुबुना है कुरान में आप डाल ही नहीं सकते। वहां पे मैथमेटिशियंस बैठे हुए थे इंडिया के अंदर, उनके जो गुरुज थे दे वर मैथमेटिशियंस, सर्टेन गुरुज, नॉट ऑल ऑफ देम, सारे के सारे नहीं, कुछ खास गुरुज वर मैथमेटिशियंस। वो अपनी कुतुब को लिख ही रहे थे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के हिसाब से, जिसमें वो चीजें उस तरीके से डाल रहे थे। आप मुसलमान जब इंडिया में प्रवेश किए आपने कहा इनके पास मैथ्स है, चलो आओ हम अपने कुरान के अंदर भी कोई गेम डालने की कोशिश करते हैं। और आपने 19वीं सदी के अंदर जाके कुरान के अंदर ये वाली गेमें डालने की कोशिश की है, उससे पहले क्यों नहीं निकली? मुझे बताएं 12वीं सदी में किसी ने मैथमेटिकल ये मिरेकल की बात क्यों नहीं की? इब्ने हाजर अस्कलानी ने क्यों नहीं की, जो कि 15वीं सदी का बंदा है? इब्ने कतीर ने क्यों नहीं की? तिबरी ने क्यों नहीं की? कुर्तबी ने क्यों नहीं की? आपके अर्ली तमाम के तमाम स्कॉलर जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, उन डंगरों ने ये वाली काम क्यों नहीं किए? ये हिंदुओं के साथ रहने के बाद ही इस टाइप की गेमें क्यों हुई? हाँ, तो इसका जवाब ये कि इस कुरान में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ वो साथ बताएं, हमें वो रूनुमा बताएं। होगी। ये तो है ही नहीं, अभी ये तो काम खराब हो गया ना, ये तो मोहम्मद ने सूरतों की सूरत में दिया ही नहीं हुआ, आयतों की सूरत में दिया ही नहीं हुआ। और जो कुरान जिस ऑर्डर में इस वक्त पड़ा हुआ है वो ऑर्डर भी किसने लिखा किसी को पता नहीं है। अब आप कोई और बात बताएं जो कि मैं मोहम्मद के कुरान से और मोहम्मद की स्टेटमेंट से वेरीफाई कर सकूं। ये बात तो आपकी खत्म हो गई। अगली देखो, आप बात को समझ नहीं रहे। अगर कोई इंसान इसको सूरह कौसर के अंदर अलिफ कितने? यार आप बात को सुने रहे यार सूरह कौसर के अंदर अलिफ 10 है ना? वो अभी आगे आएगा ना। मैं पूछ रहा हूँ सूरह कौसर के अंदर अलिफ 10 है? मैंने तो पूरी वीडियो अपने सामने यार किल ना करना। सूरह कौसर के अंदर 10 का मिरेकल में अलिफ भी 10 है ना? मैं आपको बताता हूँ कि आपके अर्ली किसी कुरान में अलिफ लिखा ही नहीं हुआ, अलिफ आया ही बाद में था। कनेक्टिव अलिफ अरबिक के अंदर था ही नहीं, जब मोहम्मद बोल रहा था उसके अलिफ था ही नहीं। अबे कौन से मैथमेटिकल मिरेकल की बात करते हो तुम लोग मेरे साथ? अबे कोई ऐसी बात को इसको पता भी लगे भाई। तो 1924 के कुरान को पकड़ के तुम मैथमेटिकल मिरेकल निकाल रहे हो, हर सूरत में डिफरेंट नंबर निकालोगे अपनी मर्जी का, तो भाई वो तो कुछ भी कर लेगा, वो तो कोई भी कर लेगा। मैं अभी मैं अभी नर्सरी राइम्स सुनो, मैं नर्सरी राइम्स की बुक खबर करो। अब सुन लो ना, मैं नर्सरी राइम्स सुनो यार, मैं नर्सरी राइम्स की बुक पकड़ता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर में। यार ये आपने उसके जो मैं इसमें ये अलिफ नजर नहीं आ रहा है आपको? ये मैं देखो, उसके डाटा ये जो आपने स्क्रीन पे डाला है इस पे वो ये देखो अलिफ कितने ज्यादा नजर है। अजीब बात कह रहे हो यार, झूठ बोल रहे हो। स्क्रीन के सामने पड़ी हुई है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है खोली हुई, ये देखो अलिफ है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ कौन से वाले अलिफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं, आप बेबी हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट, मैं आपको भी समझा देता हूं। आपने स्क्रीन पे डालिए। जी मैंने कहा है मैं अभी समझाता हूं, अगर किल बंद करेंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी।
میں ابھی اچھا نرسری رائمس کی بک کو گوگل اینالیٹکس کے اوپر ڈالتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ ہر رائم کے اندر مجھے یہ دکھا دو، کسی کے اندر اے نکال دو، کسی کے اندر ای نکال دو، اس طریقے سے کہ کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل نمبرنگ سسٹم جو ہے نا وہ 5 یا 5 سے زیادہ طریقے سے فٹ ہو جائے. تو آپ ہر نرسری رائم، انگریزی کی ہر نرسری رائم کو میتھمیٹیکلی کوئی نہ کوئی نمبر ہر نرسری رائم کے اندر آپ ویریفائی کرا سکتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، بس اس پہ بات ہو گئی. اگر اس پہ طرح بات ہو ہو گئی؟ گیا، نہیں اگر اس طرح ہو گیا تو میں آپ کی بات مان جاؤں گا، لیکن کیا میں مطلب اس طرح چیلنج کے ہو گیا؟ ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو، آپ اسلام میں چھوڑو گے؟ چیلنج کے ساتھ، آپ اسلام چھوڑو گے؟ ابھی میں کرتا ہوں آپ کے سامنے، ہاں باقی سب کچھ چھوڑ ہی دو. بالکل، اگر آپ نے میں آپ کو اگر اس طرح کا میتھمیٹیکل آپ نے ثابت کیا جو میں آپ کو بتانا ارے ابھی چاہ بھائی رہا تھا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں کہ سارے. وہ آؤٹ ٹوینکل ٹوینکل لٹل کہ سٹار وہ میں ڈھونڈ لیتے ہیں یار پکڑ کے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلو اس میں ٹھیک ہے دکھا دو. ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ یار اس میں کوئی مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہاں دیکھیں نہیں تو میں تو بس سمپل بند ہو، اگر آپ ثابت کر دے بات ختم. سمپل بندہ ہوں، آپ سمپل بندے ہوتے تو اور کیا چاہیے تھا. آپ سمپل بندے کے پاس کے بھی نہیں ہیں. اچھا جی، فاضل بریلوی اعلی حضرت، جن کو وہابی غیر مقلد مشرک کہتے ہیں، انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور سب کا نام انہوں نے عربک میں رکھا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کا علم العادات جب نکالا جائے گا تو جس سن میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ سن سیم آئے گا. یہ ان کا کمال تھا. یار دیکھو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہے نا، ہم سیریس ڈسکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریٹورک نہیں چلے گا. دوسری بات یہ کہ فردوسی نے یہ جو قرآن کا آپ جو ترجمہ تاریخ کیا بتا ہے، رہے ہیں نا، سنیں، فردوسی نے جو یہ قرآن کا تاریخ ترجمہ جو کیا ہے، پورے قرآن کا ترجمہ کیا، ایک بھی اس میں نقطہ نہیں آیا. یہ اس کا کمال ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو ہے، جینس لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن قرآن میں جو میتھمیٹیکل کوڈ ہے نا وہ لیونارڈو دا وینچی بھی آ کے نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور یہ جو باتیں ہیں نا، باتیں نہیں کرو، بس اسکرین پہ ڈائریکٹ ہی دکھا دو. دکھا رہا ہوں یار، صبر کر. ہاں صبر ہی کر رہے ہو یار، غصہ کیوں میں ہوتے ہو؟ ابھی بنانے لگا ہوں فرسٹ میریکل، تو پھر کام تو ٹائم تو لگے گا نا، مجھے کیلکولیٹ نہیں کرنا سارا کچھ. ابھی بنانے لگا ہوں تیرے ٹھیک ہے سامنے. کرو. ٹھیک ہے، ہاں سائلنسر بھائی، چیٹ جی پی ٹی، سائلنسر، سائلنسر، یار چیٹ جی سائلنسر. پی ٹی سے لے لو. میں آپ کو ہینڈ دے رہا ہوں، چیٹ جی پی ٹی بھی ساتھ میں یار کر صبر دو. کرو، چیٹ جی پی ٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اتنی بیسک چیز ہے، میں ابھی بنا لوں گا. رکو یار، آیتیں بننے والی اترنے والی ہیں. سائلنسر، سائلنسر. بنا رہا ہوں، ابھی بنا رہا ہوں. تب سے ساحل بھائی کچھ سپر چیٹس نہ لے لیے جائیں ہم لوگ؟ آپ لے لیں، میں اتنی دیر میں ذرا میریکل بنا لوں. ہاں ہاں، میں موبائل سے ہوں. ساحل بھائی آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ ٹھیک ہے. راج کمار بھائی، اچھا لگتا ہے ساحل بھائی مصروف ہیں. راج کمار بھائی آیا، واٹ از دا میننگ اور زر خرید باندھی؟ اچھا، زر خرید باندھی. پیسے کا ذریعہ جس کو خریدا جائے اس کو کہتے ہیں زر خرید باندھی، سلیبس کو کہتے ہیں. ارے انگلش والا آ رہا ہے، میرے کو پرابلم ہو جائے گی بھائی، میری انگلش بہت کمزور ہے، بالکل قرآن کی طرح. جی جی آر جی آئی ہیں ہمیشہ کی طرح $79.99 کے ساتھ آسٹریلین. تھینک یو جی جی آر جی، بہت بہت شکریہ. شریش ایم بھائی آئے ہیں $19.99 کے ساتھ. شکریہ محترم، سلامت رہیں. کافی نمبر 1 بھائی آئے، کہہ رہے ہیں مومن جو اپنی چچیری بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں پر وہ پھر بھی ان کی بیوی نہیں، ان کی بہن ہی رہیں گی. یہ بولنا چاہتا ہے ایڈم بھائی. بالکل، یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی، بالکل صحیح بات کہی قرآن کے ذریعہ. لو جی، میں آپ کو چلے کچھ آیت میریکل بن گئی. دکھاتا ہوں. ٹوینکل ٹوینکل کی میریکل دکھاتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے. دیکھیں کتنی زبردست کتاب ہے یہ. دیکھیں جی سب لوگ دیکھیے گا. ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر up above the world so high like a diamond in the sky. ٹھیک ہے، یہ جو ٹوینکل ٹوینکل کی نظم ہے یہ اصل میں 4 سٹینزا کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے. ہر سٹینزا میں 3 ورسز ہیں.
ہر اسٹینزا میں. اب دیکھیے کیا میریکل ہے اس کا کہ لفظ ٹوینکل ٹوینکل ہر اسٹینزا میں صرف 2 بار ہی آیا. یہ اللہ کا میریکل ہے. لفظ ٹوینکل ٹوینکل ہر اسٹینزا کے اندر صرف 2 بار ہی آیا, 3 بار نہیں آیا کسی میں. یہ اللہ کا میریکل ہے. 4 بار آنا اور چاہیے میں تھا نا. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جتنی دفعہ سکائی آیا ہے, کیونکہ سکائی ہمیشہ ہائی ہوتا ہے, اتنی ہی دفعہ لفظ ہائی آیا. ہائی بھی 2 دفعہ آیا ہے اور آئے ہائے سکائی بھی ہائے 2 ہائے دفعہ ہائے آیا ہے. آئے ہائے کیونکہ ہائے ہائے سکائی ہائی ہوتا ہے, اس آئے لیے ہائے ہائے سکائی بھی 2 دفعہ ہے سسکار اور کیوں چاہ رہے ہائی ہیں بھی ہائے 2 دفعہ ہے, اور ٹوینکل ٹوینکل بھی 2 دفعہ ہی ہے. آئے ہائے ماشاءاللہ ہائے سبحان اللہ آیت آ گئی, آیت اتر گئی, آیت اتر گئی. ایمان سبحان لاتا اللہ ہوں. سبحان میں اللہ ٹوینکل سبحان اللہ. ٹوینکل ٹوینکل لکھنے والے پہ میں ایمان لاتا ہوں. واقعی میں کرشمہ ہے. نہیں ساحل کرشمہ ساحل ہے. صبر کریں بھائی, ابھی میرا ختم, ابھی تو میں شروع ہوا ہوں بھائی. ہیلو بھائی, آپ کو میتھمیٹیکل میریکلز دکھا رہا ہوں ٹوینکل ٹوینکل کے تو اندر. پورا غلط بتایا نا, پورا بھائی غلط بتایا. ہیلو, میرا ہے طریقہ, میں نے کس طریقے سے بتایا, صبر کرو. جو میں بول رہا ہوں اگر غلط نہیں بول رہا ہوں نہیں اس کا بولنا. ٹوینکل ٹوینکل ہر سٹینزا میں 2 بار آیا ہے, نمبر 1. اس کے بعد جتنی بار ہائی آیا ہے اتنی ہی بار سکائی آیا ہے. ہائے 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 ماشاءاللہ. اور ماشاء چونکہ ستارے سکائی میں ہوتے ہیں اتنی ہی بار سٹار آیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ٹوینکل ٹوینکل جو ہے اس کا ستارہ, چونکہ ستارہ ٹوینکل کرتا ہے اور وہ ہائی ہوتا ہے اور سکائی پہ ہوتا ہے, ہر سٹانزا کے اندر آپ کو سٹار ملے گا کیونکہ وہ ہائی ہے اور ابو ہے, اور سٹار جو ہوتا ہے وہ ٹوینکل کرتا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ہر بندہ دنیا میں ایک ستارے کی مانند ہے. ساجد بھائی, ہر بندہ اس دنیا میں ایک ستارے کی ستارے کی مانند ہے. مانند ہے. اس بالکل. وجہ سے جو لفظ آئی ہے وہ اتنی ہی بار آیا ہے جتنی بار سٹار آیا ہے. آئے ہائے کیا ہائے ہائے, بات ہے. اشہد ان لا الہ, کسی پتہ نہیں بھول گیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے یار, میں تو اس کو تلاوت کر دوں گا. اور ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر اپ above the world, the میں ایک بات کہہ high سکتا ہوں like ابھی, a diamond in the sky. والضالین آمین. اور جتنی دفعہ سٹار آیا ہے اتنی ہی دفعہ ٹوینکل ٹوینکل چل رہا ہے آئی کے ساتھ مل کے. ہر سٹانزا کے اندر ٹوینکل ٹوینکل, اور ہر سٹانزا کے اندر آئی, اور ہر سٹانزا کے اندر سٹار, اور ہر یار سٹانزا کے اندر ہائی, اور ہر سٹانزا کے اندر. سبحان اللہ, کتنی زبردست ٹوینکل ٹوینکل آیت بھیج دی اللہ نے. ہاں بھائی, یار آپ سیریس بات نہیں کرتے نا, یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں کسی کی میت پڑی ہے ابھی کہ سیریس بات کریں؟ ابھی دیکھو نا, جب لوگ اچھا, اس میں ڈسکشن اور کرتے ایک ہیں ہے. تو جی ڈسکشن ساحل میں بھائی, جی صحیح آپ بھی بات بتا دیں. ہوتی ہے نا, اس طرح تو اس نہیں میں ہوتا. ایک ساحل میریکل نہیں میکنگ نہیں مل نہیں, گیا ساحل ہے. صبر. ایک آپ بھی یار میرے رکو, بتائیں گے. میریکل تو بول دو. اچھا, جی جی اس میں بولے دیکھو ہائی جو ہے وہ اونچائی کے مانند پہ آتے, اوپر کے. بالکل بالکل بالکل. ہائی اب دیکھو ہائی 2 بار ہے, اب بھی اوپر کے معنی پہ آتے ہیں, اپ, تو اب بھی 2 بار. ماشاءاللہ, کیونکہ ہائی اور اپ سنونم ہے تو اپ بھی 2 بار ہے اور آئے ہائی بھی ہائے 2 ہائے, بار ہے. سبحان واہ واہ واہ, اللہ. میں بھی کچھ کھوج رہا ہوں, تب سیدنا. تک آپ لوگ بات اور کرتے ساحل رہیں. بھائی, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ٹوٹل آیتیں 12 ہیں, وہ بھی 2 کا ملٹیپل کیا بات, کیا ہے. بات, کیا بات, کیا بات, کیا بات, 2 کا کیا بات. ملٹیپل ہے, 2 ٹائم اپ 2 ٹائم ہائی, اور سٹار جو ہے 2 کا ملٹیپلائی بائی 2, 2 2s are 4. اور جناب آپ یہ دیکھیں ٹوینکل ٹوینکل کتنے بار آیا, 8 بار, 8 بار آیا ٹوینکل ٹوینکل. 2 2 4 2 6 2 8. یہ بھی 8 2 میں سے اگر ڈیوائڈ آپ ہو 2 رہا. ہائی جمع کر دیں کیا بنا, 10, اور اس میں 2 اب جمع کر دیں کیا بنا, 12. 12.
सुभान अल्लाह, टोटल आयतें भी उतनी है जितना अप हाई पे ट्विंकल ट्विंकल कर रहा होता है एक सुभान अल्लाह। स्टार। एक छोटा सा मिरेकल मैंने भी ढूंढा है, इसमें 12 लाइन है और फुल स्टॉप भी 12 है, छोटी छोटी बिंदी लास्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूरे मिराकल की माँ बहन एक कर दी एडम ने। यार साहिल, इस तरह की स्टूपिडिटीज कोई भी बना सकता है यार, कोई लेवल होना चाहिए यार। देखो अभी आप तीनों ने बातें की है, साहिल ने भी की, एडम ने भी की। भाई देखो, दूसरा मैं आपको बंदा है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अभी ये मैं एक बात, sarcastic, मैं आपको बताता हूँ sarcasm क्यों किया आपके साथ। देखें इसका नहीं ठीक है रीजन ठीक है, सुन सार्केज्म लीजिए, का कोई वो नहीं है रीजन सुन लें भाई, रीजन सुन यार। लें। मैं सुन चुका हूँ ना, मुझे पता है यार क्यों करते हैं नहीं सार्केज्म। सुना आपने रीजन, कि आप सुनना सुन यार लेंगे तो आपको सटायर पता लग जाएगा। सार्केज्म ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी सुन लें प्लीज, फिर आप बोलिएगा। देखें, अच्छा, अगर आपने कोई मिरेकल दिखाना है, इट शुड बी कंसिडर्ड अ मिरेकल, ठीक है। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड समथिंग जो कि इतनी फुलिश हो कि आप उसको किसी भी तरीके से डिस्प्रूव कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई मिरेकल दिखाते हैं, ठीक है, तो वो जिस लफ्ज पे आप मिरेकल दिखा रहे हैं, वो वाला लफ्ज और बाकी के चंद एक और लफ्ज उसी मिरेकल पे इक्विवेलेंट बैठे, इक्विवेलेंस पे बैठे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कहते हैं कि लेट्स से, मैं एक एग्जांपल देने लगा, कुरान के अंदर लफ्ज तुम, यू 500 बार आया, ठीक है। अब हम 500 को देखेंगे और हर लफ्ज को 500 के ऊपर ही रखेंगे। यहां अगर आप सूरह कौसर में कोई 10 का मिरेकल ला रहे हैं, तो मैं सूरह कौसर के अलावा सूरह इखलास में वही चीज 10 के ऊपर ही देखूंगा, 12 के ऊपर नहीं, 20 के ऊपर नहीं, 10 के ऊपर ही। फिर कोई आप कुछ हुज्जत ला सकते हैं। ये नहीं है सूरह कौसर देख लो, इसमें फलानी चीज 10 दफा है, इसमें फलानी चीज 4 दफा है, इसमें टमकाना 5 दफा है, इसमें फलाना 10 दफा है। दैट डजंट मेक्स इट अ मिरेकल। ये तो है कि बैठ के, जिस तरह मैंने भी ट्विंकल ट्विंकल पे हुज्जतें बना दी हैं 4-5, कोई भी बना लेता है। एनीवन कैन डू दिस शिट। गलत है ना हो क्योंकि जाते। अगर 10 का मिरेकल दिखा रहे हो, तो फिर सूरह कौसर में आयतें भी कम से कम 10 होनी चाहिए, 3 नहीं। 3 का 10 से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो ना, अगर आप सुन नहीं रहे हैं बात को, सर सूर्य सुन रहा हूं, मैंने कौसर हुज्जत के तमाम कर दी। हर, अगर अभी भी आपको कुछ बोलना है तो बोलें, लेकिन आपकी हुज्जत तमाम हो चुकी है। अच्छा ठीक है, ये सूर्य कौसर की हर आयत को आप देख ले, तो फर्स्ट वर्स मेड बाय यूजिंग 10 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। सुभान अल्लाह। तो अगर आप तीनों आयत को देख ले, तो तीनों आयत में 10-10 डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं। भाई मैं यही आपको बता ये रहा हूँ। देखो, ये मैं ओए देखो मैं के कुछ आपको लगते, जरा सुन लो। देखो लेटर के बाय कुछ लेटर लगते। आपको मैं बात बता रहा हूँ, लेटर बाय लेटर आपको बात बता रहा हूँ। यार भाई बात सुने, एक तो आप कह रहे हैं कि लेटर 10 यूज हुए हैं हर हाँ, आयत में। आइए चलें, ये भी एक काउंट करते हैं। मैं यकीन मान सकता हूं कि ये ऐसा नहीं हुआ होगा। लेट्स जस्ट सी दैट। मुझे 100% सत्य है। क्यों? फसल्ली मैं रब्बी का आपको वनहर। लिंक भेज दो, एक वो सेकंड यार, आप लिंक खोल नहीं ले। दो, अभी पढ़ते हैं। फा 1, ज़ाद 2, ठीक है। यार मैंने कहा स्वाद डिफरेंट स्वाद, डिफरेंट फा स्वाद लेटर्स। लाम 3, लाम 4, रा 5, बा 6, काफ 7, वाओ 8, अलिफ 9, नून 10, हा 11, रा 12। ये तो 10 से 2 ज्यादा हो गए, अब क्या करें? मैं कह रहा हूँ कि 10 डिफरेंट लेटर्स, भाई अलीफ अभी एक तो है, मैंने वो नून आपका एक 10 से है, ऊपर चला गया, 12 हो गया। तो आपने अच्छा अगली एक आयत में को चलते दो हैं, अगली आयत में नहीं, चलते हैं। आपने इन्ना, एक को, अलिफ, नून 2, सीन 3, एक 4, वर्ड को 5, 2 दफा 6, काउंट नहीं कर 7, रहे। 8, 9, अच्छा 10, एक वर्ड को 11, 2 12, दफा काउंट 13, नहीं करे, 14, ये भी 15। एडम, ये भी कंडीशन है कि एक वर्ड को 2 दफा काउंट ना करे। एक वर्ड को 2 अपने अच्छा दफा मर्जी अब काउंट का। नहीं अच्छा, करनी। यूनिक वर्ड अब पकड़ने हैं। यार आप माशाल्लाह बात को सुन माशाल्लाह नहीं रहे ना। अगर माशाल्लाह। भाई अच्छा इस तरीके कैसे अगर 10 से एक बार मैं पूछ वही लेते बता हैं। रहा हूँ, मैं वही बता रहा एडम हूँ एडम भाई जी। एडम भाई से पूछ लेते कैसे काउंट कर रहा है। हाँ भाई कैसे काउंट कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जो रिपीटेड लेटर्स है वो नहीं,
उसको कितना काउंट करना है? एक? मतलब अगर एक लेटर आया है तो इसको एक ही दफा काउंट करेंगे। क्यों क्यों और क्यों ये लेकिन वाला क्यों? रूल नहीं, एक मिनट और क्यों? इस वजह से क्योंकि ये वाला रूल इसी सूरह में चल रहा है, तो क्या मतलब इस सूरह में चल रहा है? किसने निकाल के दिए? क्यों क्यों किसने लेकिन? दिए? यार एक बात बताओ, एक मिनट, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बात बताओ, आपने सुबह में एक टॉफी खाई, ठीक है, दोपहर में एक टॉफी खाई, शाम में एक टॉफी खाई, ठीक है, और रात में एक टॉफी खाई। अब कोई बोल रहा है कि इसको काउंट करो कितने टॉफी खाई। अच्छा, चारों टॉफी आपने एक्लेयर खाई है। अब आप बोलोगे कि वो चारों को एक ही काउंट करो। मैंने एक ही टॉफी खाई है, हम एक ही कंसीडर करेंगे क्योंकि टॉफी जो है वो एक ही कंपनी की है, एक्लेयर। नहीं, भाई इस तरह ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं वैसी ये कह ही रहा बोल हूँ रहे हो तुम। 4 बार नहीं अलीफ अगर आया तो उसको तुम एक ही बार कंसीडर भाई करोगे। तो मैं उसको इसी देखो, मैं तरीके ये से कह रहा हूँ कि अगर इसको मैं पहली आयत में भी यूज कर रहा हूँ, दूसरी आयत में भी इस तरह कर रहा हूँ, तीसरी आयत में भी इस ये तरह भाई कर रहा हूँ, भाई तो भाई तीनों में भाई इस भाई तरह कर रहा हूँ सुनो यार। ना भाई, भाई एसक्यूएल तो नहीं पढ़े हो? यार क्या एक मतलब? साहिल भाई नहीं, एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये एसक्यूएल पढ़ता है। सेम रूल मैं हर जगह पे चला सकता हूँ क्या? मैं सूर्य इखलास में चला सकता हूँ? सूर्य इखलास अगर को तो ये अभी मैं मैंने सूर्य, स्टडी जैसा नहीं कि मैंने किया। कहा था, फिर मैं ये रूल अगर सूर्य इखलास में भी चला सकता हूँ तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं सूर्य इखलास को देखूंगा, उसके हार्ड नहीं वर्ड को देखूंगा काउंट की बात करूंगा। नहीं है, हर सूरा के अंदर आप डिफरेंट रूल नहीं ना बना सकते। फिर तो यही तो कह रहा हूं, किसी भी सूरा में आप कोई सा भी रूल किसी भी तरीके से रख ले, डज नॉट मैटर। अगर मेरा सेम रूल सूर्य इखलास में भी चलता है तो मैं आपकी ठीक है, बात नहीं, मानता हूँ सबर कि वाह सबर जी वाह, सबर, मैथमेटिकल एक मेरेकल है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप इसी तरह मेरे ही हिसाब से ट्विंकल ट्विंकल में निकाल ले, चलो ठीक है, मैं भाई फिर भी मान ट्विंकल लूंगा। ट्विंकल सूर्य इखलास की तरह लिखी गई है, उसके ऊपर ये 10 वाला मेरेकल नहीं है। सिंपल। तो उसमें ये कौन तो सा भाई वाला मेरे स्टुपिडिटी कल है? है ना कि नहीं, आप तो उसमें कौन देखो, सा वाला है? आप अपनी मर्जी का रूल भी रखो। तो आप भी रख लो ना अपनी मर्जी का रूल, और हाँ तो आप मैंने उसमें रख दिया ना, मैंने कर दो बता दिया साबित। अपनी मर्जी का रूल। मैंने अपनी अगर मर्जी का रूल आपके बता दिया ट्विंकल 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 ट्विंकल, में। देखो अगर ट्विंकल ट्विंकल के हर स्टेंजा में यार उससे कोई एक ही मेरेकल नहीं तादाद के बनता, ये वर्ड हो, स्टुपिडिटी है। मुझे भाई लगता है मेरेकल भाई, दिखाने के लिए आपको हर चीज में वो मेरेकल दिखाना पड़ेगा, फिर मेरेकल बनता है। बिल्कुल, यार मुझे मेरे कल लगता आप है भाई कैसे का कह ये रहे हो? सुने, मुझे लगता है भाई का कहना आप होगा उसे कि कर नहीं मोहम्मद सकते हो, अरबी की, चैट जीपीटी नहीं कर सुने सकता, भाई, तो ये मेरे के मुझे लिए ना। लगता है कि आप कहना चाह रहे हैं मोहम्मद अरबी की 11 बीवियां थी लेकिन उनकी योनियां एक थी सिर्फ। ओ यार कम ऑन मैन, नहीं ऐसी बात की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ कि ये जो सबकी आयत मैंने आपको दिखा दी, ये जो आयत मैंने आपको दिखा दी, मैंने कहा कि जो जो लेटर्स उसमें यूज हुए हैं वो तीनों आयतों में 10-10 यूज हुए हैं। लेटर रिपीट नहीं सर जी करना, ये तीनों कोई आयतों में मेरेकल देखो। नहीं है ना, यही तो बोल रहा हूँ, दिस इज स्टुपिडिटी। तो अगर ये इसके सूरत, अलावा यार भी देखो, है। हर सूरत में अपनी मर्जी का रूल नहीं ना निकाल सकते। अरे भाई ये तो कोई भी बात है कि तो, और वो भी आपने निकाला कि यूनिक वर्ड। भाई यूनिक वर्ड है ही कितने? और दूसरी बात ये है कि दिस इज 10 स्टुपिडिटी, एनीवन कैन डू दिस काइंड ऑफ 10 स्टिलनेस। नो कुछ नो और 10 बोलो ना, किसी और तो सूरत में आप इसको कर दो ना, तो आप कर दो, ट्विंकल ट्विंकल में कर दो, ठीक है, मैं मान जाऊंगा। कर दो। यार देखो ट्विंकल ट्विंकल में मैंने इतने रूल्स दिखाए ना, मजेदार नहीं थे? नहीं, तो वो एक पे लागू हो रहे, दूसरे को वो कर रहे वायलेट, क्या मेरे को लागू ये हो रहे नहीं हैं? कर कोई रहे लागू नहीं वायलेट। हो रहे, मेरे रूल्स है मेरी मर्जी के। आप मेरे वाले रूल पे सूर्य कोसर दिखा दें, जो वाले रूल पे मैंने ट्विंकल ट्विंकल दिखाया, फिर भाई मेरे रूल है ना। तो यार आपके रूल है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, हाँ मेरे उसमें तो है कंसिस्टेंसी में मेरे कंसिस्टेंसी। रूल जो एग्जैक्टली जो आपका रूल है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेम रूल सूर्य क्लास पे दिखाओ। तो सूर्य इखलास में अब मैं कोई और दिखाऊंगा, फिर उस दोनों को कंबाइन अरे करके वाह, नहीं, उस पे मैं क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी शो करूंगा। कमाल हो गई। क्राइटेरिया चेंज होते जाएगा इनका। देखो कुरान में मुख्तलिफ कोड्स यूज हुए, वो मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए यूज हुए हैं। यहाँ पे क्या मैं 10 फंक्शन था का इधर? इसलिए 10 का, बता रहा 10 का हूँ। फंक्शन बताएं क्या था? हाँ, 10 का फंक्शन ये है कि 10 अगर का ये फंक्शन का सूरत, फायदा क्या था यहाँ पे? हाँ इसका फायदा ये कि ये सूरा थोड़ी भी इधर उधर हो दी तो फिर इस पे अरे कुरान 10 का का फायदा मैथमेटिकल क्या स्ट्रक्चर है? खत्म हो जाता। 10 का फायदा क्या है? तो वही कह रहा हूँ ना कि ये उस ग्रैंड स्कीम में फिट पड़ती है, कुरान का जो कोड है उसमें ये फिट पड़ती है। अरे 10 का फायदा क्या है? आपने
یار آپ کبھی میتھس کلاس میں گئے ہو کیا نہیں؟ یہ گرینڈ میں کہہ رہا ہوں 10 کا فائدہ کیا ہے یہاں پہ بھائی؟ یار ایکویشن کے دونوں سائڈ پہ ہم ارے میں ایک ہی طرح کا ایکویشن نمبر ہے ہی نہیں نا، لیتے 10 کا فائدہ کیا وہ بتا دو پہلے. فائدہ یہ ہے کہ یہ پورے قرآن میں بیلنس ہو جاتا ہے نا. پورے قرآن کی بات ہی نہیں کر رہے تم. پورے قرآن میں بیلنس ہو جاتا بھائی، ایکس اکول ٹو وائی ہو جاتا ہے. ایکس ایکول ٹو وائی ہو جاتے ہیں، بیلنس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس اور سورہ کو پڑھیں گے تو تبھی آپ کو کلیئر ہوگا نا. کیا یار، یہ قسم فی سے بھائی الحال بہت شکریہ. اصل میں دیکھو ابھی کیا ہے نا، اپنا کیا نام ہے ہمارے ٹیمپرری اسکیپٹک بھائی، ابھی کیسا لاسٹ ٹائم جب آپ سائنس پہ بات کیے تھے، پھر اس کے بعد جب نیکسٹ ٹائم آئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ سائنس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو فجیتی ہو جائے گی، ہے نا. تو ابھی آپ نے میکس پہ بات کر لی ہے، ابھی جب آپ نیکسٹ ٹائم آؤ گے نا تو آپ خود بولو گے کہ نیکسٹ ٹائم کہ بھائی آج ہم میکس پہ بات نہیں یار کریں گے، پچھلے بار سائنس فجیتی آپ ہوئی ہے. کو نہیں آتی یار، مجھے تو آتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سائنس پہ مطلب سمجھا رہا ہوں تو آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ابھی میں اس کی آپ سائنس کو ہم کو سمجھانے نہیں کی آتی کوشش ہے کر رہا ہوں. بھائی. اچھا تم جن اب بچوں کو پڑھاتے ہو قسم سے مجھے ان کے لیے بہت بہت زیادہ ترس آ رہا ہے. ایسے اگر نہیں ٹیچر ٹھیک ہے، رہے سائنس اور میتھمیٹکس کے. یہ تو ریٹورک بات ہے نا، یہ تو آپ کر سکتے ہو، آپ ہی کا چینل ہے. لیکن میں آپ کو وہ کور چلو آف ہو ایشو گیا بتا رہا ہوں. ٹیمپرری بھائی، اگر دیکھو ٹیمپرری بھائی ہو گیا، نہیں آپ نے اپنا پوائنٹ میں رکھا. آپ سن لو کو نا بھائی، ایک ارے باقی لوگ بھی انتظار کر رہے بھائی، سب گالیاں دیں گے. آپ نے اپنی بات رکھ دی، لوگوں نے سنا. بس جس چیز کو آپ کی باتوں میں دم لگے گا وہ قرآن پہ ایمان لے کے آ جائے گا، ٹینشن نہ لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس میتھمیٹیکل والا یہ آپ ذرا اگر لنک میرا چلا دو تو اچھا ہوگا. بھائی اس آپ کے لنک برگد کے پیڑ پر الٹا لٹکنے کا وقت ہو گیا، جائیے. یار یہ میتھمیٹیکل چلو میریکل ان ٹھیک کا ہے خراب یار، ہو بس گیا آپ لوگ اب یار. مجھے ایک ہٹانا سیکنڈ، چاہتے تو ٹھیک یہ ہے. میتھمیٹیکل ان کا خراب ہو گیا. میں ابھی کاؤنٹ ہی کر رہا تھا. یہ لو ارے اور کتنا ڈسٹروائے کرو کنسسٹنسی گے ایڈم یار. یار، یہ بھی ڈسٹرائے کرنا ہے کنسسٹنسی یار. رکھنا یہ تو اسٹوپیڈیٹی ہے نا. 10 ان کا یہ کھانا لاسٹ ہے خراب ہو ایڈم، گیا. ان کے ساتھ ہاں لاسٹ ہے، یہ لاسٹ ختم ہے ان کا، کرنا. تاکہ جانے سے پہلے ذرا یہ بھی ڈسٹرائے ہو کے جائیں. اوکے، ان کا یہ بھی ختم ہوا. انہوں نے اس کے اسکالر نے کیلکولیشن بھی غلط کی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے سالوں نے کیلکولیشن کیا غلط کی ہے. یہ دیکھیں تو بچے ہیں وہ میں سارے. آپ کو لنک دے رہا ہوں، وہ آپ یار چلا صبر دو. کا لنک یہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تیرے ساتھ. بچوں والی باتیں کرتے ہو یار تم. یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں نا تمہارے ساتھ، حد ہو گئی. ہاں تو یار غصہ کیوں ہوتے ہو؟ صبر کرو نا، رونا بند کرو. اچھا جی، یہ کیا ہے جی؟ مجھے کہہ رہے ہو اس رونا کو ایک مان رہے ہو نا تم؟ اچھا صبر، میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایک مانو ایک کے ہے، تو. یہ 2 اچھا ہو وہ گیا. بھی آرٹیکل میں دیکھے گا. ہاں وہ آرٹیکل میں دیکھے گا. یہ 3 ہو گیا. ہاں یہ یار تو 4 ہو ظاہری گیا. بات ہے. یہ نون 5 ہو گیا. یہ اس میں جو الف ہے نا، الف حمزہ 6 ہو گیا. یہ صبر ایک کر. ہے. کاف جو ہے وہ 7 ہو گیا. ہا جو نہیں ہے نہیں، وہ حمزہ 8 ہو تو گیا. ایک ہی لو. واؤ جو ہے حمزہ ایک ہی لیا، 9 ہو گیا. نہیں تو 2 لیا یہ تم نے. والا نہیں لیا 2. صبر کر ساحل، صبر کر. تجھے یہی تو پتہ نہیں. ابھی اچھا میں بتاتا ہوں اس کے سوالوں نے کیا کیا ہے. یہ 10 ہوا. یہ لام 11. یہ والا الف نہیں میں لیتا چلو، کیونکہ یہ الف میں نے یہ والا لے لیا. اور یہ 12. یہ 13. 14 ہے اور یہ ٹوٹل. را 14. اوکے. اچھا اچھا میں اب سنیے، اب میں صبر آپ کر کے کو سنیے. اب اب میں آپ صبر کو کر کے غلطی سنیے. تو یار صبر غلطی کر تو کے دیکھو سنیے. نا. نہیں ابھی تم نے غلطی کی ہے. یہ دیکھو نون ایک دفعہ بھی لیے، 2 بھی لیے، اور شان کا اس میں بھی آپ نے لیے. تو یہ تو آپ کے سامنے یار، آپ کو میں نظر ابھی نہیں آیا کرتا کیا مسئلہ ابھی یار؟ کر چشمے نہیں ابھی ہے. بھائی ابھی ختم کرتا ہوں. ابھی ختم کرتا ہوں آپ کے ساتھ. کیا رونا کیوں ہاں شروع ہو جاتے ہیں بالکل ہی؟ رونا کم. تو ابھی اس میں کیا ہے؟ پہلے رونا الف چھوڑیں. نون رونا چھوڑیں. شین. رونا چھوڑیں گے. ٹھیک ہے اب، ٹھیک ہے. اوکے رونا چھوڑیں. اب اس میں کیا ہے؟ الف ہے، نون ہے، شین ہے، کاف ہے، رونا چھوڑیں گے. ہے واو ہے. رونا چھوڑیں گے. رونا چھوڑیں گے. اوکے. چلو یہ یار نون میں بتا. 2 دفعہ لیا ہے. اس نون کو میں ختم کر دیتا ہوں. اچھا بے کو 13 میں نے ابھی بنائے تھے، 13 کو ہم نے 12 کر دیا. یہ والا نون میں نے ایک کاٹ دیا. ٹھیک ہے. اور کوئی نون ہے؟ صبر یار، صبر کرو. 14 تھا ایڈم، 13 ہو گیا ابھی. ہاں صبر 14 تھا. صبر صبر. سوری 14 تھا. ایک سیکنڈ. سوری ایک الف ہے نا، ٹھیک ہے. ایک الف ہے. اوکے ہاں ابھی دیکھتا ہوں میں. ایک 14 الف ہے، تھا. ٹھیک یہ ہے. میں نے ایک نون کاٹا ہے. یہ رہ گیا 13. ٹھیک ہے. اچھا یہ الف کے نیچے حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں
ओके, मैं हमजा को सेपरेट लूं या अलिफ को सेपरेट लूं या अलिफ हमजा को सेपरेट लूं, पहले ये बताइए मुझे। ये हमजा इसमें है ही नहीं, अलिफ और हमजा का यहाँ पे एक ही मतलब है। किसने कहा? अगर आप हमजा इधर से ओके, ये मतलब जो ये हटा वाला दीजिए नजर आ रहा है आपको, एक तो सेकंड, अलिफ ये वाला नजर आ रहा है, ये वाला, ये 10वां नंबर का लेटर नजर आ रहा है आपको, मैंने ग्रीन भी कर दिया। कौन सा इस वाला? अलिफ में और पहले वाली अलिफ हमजा के अंदर क्या फर्क है? आपको इतना भी पता नहीं है कि देखो अरबिक ये के अलिफ है ना, लेटर्स की जब कैलकुलेशन होती है तो वो कैसे होती है? मुझे बताइए, अरबिक के अल्फाबेट्स के लेटर्स को जमा तफरीक करने के लिए मेथड्स क्या क्या हैं, जरा जल्दी से बताएंगे। मेथड्स ये कि ये जो अलिफ और हमजा आपने लिए ना, ये कहाँ एक लिखा ही हुआ वर्ड है? है। ये मेथड बताओ। देयर आर 7 मेथड्स टू काउंट द अरबिक अल्फाबेट्स। आप किस वाले मेथड पे जा रहे हैं, जरा ये बताइए। आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा मैथमेटिकल मिरेकल लिखने वाला वो बंदा है जिसको 19 छुरे मार के मारा गया था और उसने बाद में नबी होने का दावा किया था। उसने 7 तरीके बताए थे कैलकुलेट करने के लिए एक आयत में अरबिक के अल्फाजात, और उससे पहले भी अरबों के उसने रेफरेंस दिए थे कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर्स इन अ पर्टिकुलर वर्ड्स इन द अरबिक। वो 7 तरीके क्या हैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि नेक्स्ट टाइम जाके पढ़ आपने के जो आइएगा। निकाली ये सबर आपने भाई, डबल सबर डबल सबर। जब आपको निकाली। पता ही नहीं है तो रो क्यों रहे, रंडी रोना क्यों कर रहे हैं? अलिफ में और अलिफ हमजा के अंदर फर्क होता है, और आपके 7 तरीकों के फर्क अंदर होता मुझे है। बताइए, जो अलिफ हमजा और अलिफ को, या तो मैं हमजा को सेपरेट लूंगा या अलिफ को सेपरेट लूंगा, वरना अलिफ सादा और अलिफ हमजा 2 डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक यूज हुआ है ना, एक आप यूज एक हुआ है क्योंकि आपके जिस बंदे ने 10 का मिरेकल बनाया था साले ने, उस कंजर ने एक दफा यूज कर ली है, अदरवाइज यहां पे एक यूज नहीं हो सकता, क्या क्योंकि अलिफ अगर हमजा जो है वो सेपरेट है। इन शानिया का हुआ लफ्तर। बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं, नून के ऊपर शद्दा है, नून को भी 2 दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। नून आप 2 दफा बोलते हैं, अगर आप नून के शद्दा को 2 दफा काउंट नहीं करते तो आपका जो अल्लाह है वो अल्हम्दुलिल्लाह में जो अल्लाह है वो बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ ला। आपको इस बात का पता है? आइए मैं देखो आपको वो भी दिखा देता आपने हूं। अरे आपने यार यहाँ सबर पे करे ना, आपका वो जो 3 स्कॉलर है दफा ना आपने लिया है। वो कैलकुलेट कर ही नहीं सकता इसको। क्यों नहीं कर सकता? मैं यार अब आपको अलिफ वो को दिखाने लगा हूं। आपने 3 दफा लिया है, यार आपको सबर नजर कर, नहीं आ रहा है? ये तुम्हें अलिफ को लोगों 3 को दफा समझ लिया आ है रही इसने। है जो कि कैलकुलेशन करते हैं ना, जो कि उधर लेकिन ये जो आपको नहीं समझ इंडिया आ रही, में लोगों को आ जो, रही है, लोगों को आ रही है, हाँ, आपको नहीं आ रही। ये आपने लोगों को अलिफ आगे को 3 दफा लिया है। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। अगर आप अपने स्कॉलर वाली कैलकुलेशन के मुताबिक चलते हैं तो आपका बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है? यहाँ पे शद्दा को मैं अब काउंट नहीं करूंगा, आपके मुताबिक मैं शद्दा को काउंट नहीं करूंगा, और जो आपका ये है ना, इसको मैं अब सिर्फ ये करूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम एराफ क्या को आता है? काउंट नहीं करेंगे। हाँ, काउंट नहीं करूंगा मैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है? अल्हम्दु, तमाम तारीफें। पहला लाम का मतलब होता है 4, लाम का मतलब होता है 4, ला। तमाम तारीफें, ऑल प्रेजेस, तमाम तारीफें 4 ला। आपका तो अल्लाह है ही नहीं, ला सूरह इलाह। आपका तो अल्लाह है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर, क्योंकि 2 4 लाम अरबी के अंदर कनेक्टिव एडजेक्टिव है। अल्हम्दु तमाम तारीफें, पहला लाम आएगा लिल के लिए, लिल्लाह। तो अगर आप बीच वाले लाम को 2 दफा कैलकुलेट नहीं करेंगे शद्दे की वजह से, तो तमाम तारीफें लाह के लिए बन जाएंगी, और लाह एक मून गॉड था, एक बुत का नाम था। लो कर लो। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेटर्स यूज हुए हैं, लेटर उसमें 10 यूज हुए हैं। चल जाए टाइप्स ऑफ पागल लेटर्स का बच्चा, यूज सारा इज कुछ 10। समझा दिया, फिर भी कुत्ते की दुम कितना सेम चीज रिगेजिटेट करती जाना है, जैसे 5वीं यार जमात ये का इस पता नहीं तरह होता। के नहीं, वर्ड्स में कव्वा भी यूज कव्वा कर सकता सफेद हूँ। है, कव्वा सफेद है, कव्वा ये सफेद है, कव्वा सफेद देखो है, आदम, कैलकुलेट कर ये दो, ये जो मर्जी वर्ड्स कर में दो, भी कव्वा यूज सफेद ही ये है तुम्हारा। वर्ड्स में भी यूज कर सकते हो। आपके माँ बाप ने आपको किस पता नहीं किस मोहम्मद से ज्यादा तमीज दी है, जा पागल ना हो तो। सारा कुछ दिखा भी दिया है, फिर भी वही चीज, सारा कुछ दिखा दिया, ईच एंड एवरीथिंग दिखा दिया है, कैलकुलेट करके बता दिया है, ट्विंकल ट्विंकल की एग्जांपल दे दी है। यार दिस इज स्टूपिडिटी।
دنیا میں کسی نے ایسا نہیں کیا. بائی دا وے ابھی میں ٹوینکل ٹوینکل کے پہلے انڈیپینڈنٹ حروف کاؤنٹ کر رہا تھا, میں نے پہلے 2 کاؤنٹ کیے ہیں, اور پہلے 1 اور 2 ورس کو, ٹوینکل ٹوینکل کی ورس کو اگر میں کیلکولیٹ کروں تو اس کے اندر انڈیپینڈنٹ حروف جو ہیں وہ ہر ایک آیت کے اندر ڈسٹنکٹیو حروف پہلے 2 کے اندر وہ بنتے ہیں جی 12. ساحل بھائی پہلی 2 آیتوں کو میں نے بھی کیلکولیٹ کیا تھا ٹوینکل ٹوینکل کی, اس کے اندر ڈسٹنکٹیو لیٹر جو ہے نا وہ 12 ہی بنتے ہیں. باقی 3 4 5 کو بھی میں نے آگے کیلکولیٹ نہیں کیا, ابھی وہ بھی 12 بنتے ہیں.